Good evening, Meena ma'am. Namaste. Namaste. Welcome to the today's session. Good evening, all the teachers. We welcome all of you to the today's session. Mr. Dishan. Good evening, ma'am. ஆம். உங்கள் அனைவரையும் இன்றைய விரிவுரையில் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். And Meena ma'am, good evening once again. Namaste. Good evening. Thank you so much. Wonderful, dear teachers. I think before we start the session, let's do a little bit of movement. Please stand up. If you are sitting, if you can't stand, just do a little bit of movement. If not, please stand up and jump like a child. I know since you're all of each one of you are working with children, so you don't hesitate. Please stand up, raise yourself, get set onto the mood of today's session. හැමදාමත් වගේ ඇය අපට කියනවා ක්‍රියාශීලී වෙන්න කියලා. ඉතින් අපි පුංචි දරුවොත් එක්ක වැඩ කරන ගුරු මහත්ම මහත්මීන් ඉතින් අපි හැමෝම ගොඩක් ඇක්ටිව්ලි අපි දන්නවා අපි අතපය සොලවලා වැඩ කරන්න. ඉතින් ඇය කියනවා සෙෂන් එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අතපය හොඳට සොලවලා තමන්ගේ ශරීරය හොඳට හොලවලා සතුටු වෙන්න කියලා. ඒත් එක්කම පුරුවන් නම් උඩ පැනලා හරි සතුටු වෙන්න කියලා ඇය සෙෂන් එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි හැමෝගෙම ආදරෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. Mr. Dishan. ஆம். நாம் அனைவருமே ஆஹ், பாலர்கள், அதாவது சிறு சிறு பிள்ளைகளுடன் அதிகப்படியான நேரத்தை கழிக்கிறோம். எனவே நாங்கள் இன்றைய பாடத்தை தொடங்கும் முன்னர் வழமை போலவே நமது கை கால்களை சற்று அசைத்து, முடிந்தால் இருக்கையில் இருந்து அமர்ந்து குதித்து உங்களை கொஞ்சம் சிறு பிள்ளைகளாக மாற்றிக்கொள்வோம். அதாவது கொஞ்சம் யூ கோ பேக், ஐ மீன் ரிஃப்ரெஷ் யுவர் செல்ஃப். Wonderful. Thank you. 1, 2, 3, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Say, I am awesome. I am awesome. Lovely. You are awesome. We all are awesome. Say that. I am awesome. You are awesome. We are all awesome. මම සතුටෙන් ඉන්නවා. I am awesome. ඔයත් සතුටෙන් ඉන්නවා. අපි හැමෝම සතුටෙන් ඉන්නවා. We all are awesome කියලා සතුටු වෙන්න. We all are awesome. நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்கள். நாம் அனைவரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். Thank you so much. So, when I say music, of course, in the beginning they have that music, right? You all heard of music. What did you all feel? How many of you felt like doing little bit of movement? Did you? Lovely. Thank you so much. ඔයගලන්ට සංගීතය ඇහෙනකොට හැමතිස්සෙම සතුටු වෙන්න හිතෙනවා. නේද? එහෙම නේද? දිශා? Yes.
பொதுவாகவே நமக்கு எந்த இசையை கேட்டாலுமே எம்மை மகிழ்விக்க, அதாவது ஆடுவதற்கு ஒரு உணர்வு தோன்றும். பொதுவாகவே இது அனைவரிடமே தோன்றக்கூடிய ஒரு விடயம். See, I'll tell you a small story. How many of you are ready for story? Yes? Lovely. Maybe you have heard of Lord Sri Krishna. Many of you are familiar, at least Rama, Krishna, these are the names which you are familiar with. Krishna had a flute in his hand. The minute he started playing the flute, all, not only human beings, the cows, the cattle, or the animals, different types of birds, all kinds of animal kingdom, and even the plant kingdom enjoyed the music. That means music is in the nature. If you go to some place, you can hear the sound of the birds, or you may hear the sound of the water flowing. You may hear the sound of even the plants, the trees. When there is a breeze, you can hear the sound of it. It's so musical. So today, let's get into the world of the musical intelligence. ඔගොල්ලෝ හැමෝම අපි හැමෝම ක්‍රිෂ්ණා දෙවිඳුන් ගැන අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඔගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා ක්‍රිෂ්ණා දෙවිඳුන්ගේ අතේ බටනලාවක් තියෙනවා ෆ්ලූට් එකක්. ඉතින් අය කියනවා ක්‍රිෂ්ණා දෙවිඳුන් මේ බටනලාව වාදනය කරන හැම වෙලාවකම සත්තු මුළු පරිසරයම ඒකට ඇහුම්කන් දීලා සතුටු වුණා කියලා. ඉතින් අපි ඔගොල්ලෝ දන්නවා පරිසරයේ අපිට ගොඩාක් ශබ්ද ඇහෙනවා. හුළඟ තුරත් අපිට සංගීතය තියෙනවා. දියපාරක් ළඟට ගියොත් අපිට සංගීතය තියෙනවා. සංගීතය මුළු පරිසරය පුරාම අපේ ජීවිත පුරාම විසිරලා තියෙනවා. ඉතින් අද පාඩම මේ මතක් කිරීමත් සමග සතුටු වෙනවා. අපි කොහොමද සතුටු වෙන්නේ? සංගීතයත් එක්ක අපේ ජීවිතය පුරාවටම සංගීතය අප හා බැඳිලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගන්නට යන්නේ සංගීතමය බුද්ධිය පිළිබඳයි. நாம் அனைவரும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் கதையை நன்கு அறிந்துள்ளோம். அவரின் கையில் ஒரு புல்லாங்குழலானது எப்பொழுதுமே இருக்கும். அவரின் அந்த புல்லாங்குழ நாதத்தை கேட்டவுடன் மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, பசுக்கள், மாடுகள், அனைத்து மிருகங்களாகட்டும் பறவைகளாகட்டும் மெய் மறந்து விடுகின்றன. எனவே அது மட்டுமல்ல, எமது சுற்றாடலிலே பலவிதமான ஒலிகள் நமக்கு கேட்கின்றன. இந்த ஒலிகளில் பல இசைகளுடன் தொடர்புடையவை. உதாரணமாக பறவைகளின் சத்தம். ஒரு நீரோடைக்கு நீங்கள் சென்றால் அந்த நீரினுடைய சலசலப்பு, நீரின் சலசலப்பு மற்றும் காற்று வீசும் பொழுது இலைகளின் சத்தம், இவை அனைத்துமே நமது சுற்றாடலில் இருந்து நமக்கு கிடைக்கப்பெறும் ஒரு விதமான இசையாகும். எனவே இன்று நாங்கள் பார்க்க போகும் பாடமானது இசையுடன் தொடர்புடையது. இசை பற்றிய இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி நாங்கள் இன்று பார்க்க போகிறோம். Thank you so much. Yeah, just a minute. Just let me know if the PPT is visible to you. Yes, ma'am, it is. Yeah, thank you so much. Let me introduce myself. I'm Meena Imanur, book writing coach for children. I'm a children coach. I'm into this journey from past 1.5 years. What I realized is children have immense potential. They have the sound within them. They have the music within them. They have a voice within them. Voice in the sense it is not about singing. They have something that they want to convey. So I felt that that is the most important requirement, and for which I'm helping children bring out their unique voice in their writing. So this is the journey, and I love chanting the shlokas.
and I help children learn. I have taught even adults as well. So it's more about being with children and working with wonderful teachers like each one of you, because it's a knowledge sharing. I learn many things from you. I am really fascinated by the way you people conduct lot of activities. It's simply amazing. Hats off to each one of you for those wonderful, unique, innovative activities that you conduct, and I've seen in the Facebook as well. So it is somewhere the knowledge exchange, and I learn many things from you. In return, whatever I have learned, I'm sharing in this platform with you all. Thank you so much for this wonderful opportunity. ඇය මීනා යමනුවර් මහත්මිය අපි කවුරුත් දැන් වෙනකොට හොඳින් දැන හඳුනගෙන හිටිනවා ඇයව. ඉතින් ඇය දැනට ඉන්දියාවේ දරුවන්ගේ ලේඛනය හැකියාව දියුණු කරන්නට පුහුණු කරන්නට උත්සාහ ගන්නවා. දරුවන්ව ඔවුන්ගේ ලේඛන හැකියාව දියුණු කරන්නට ඇය දේශන පවත්වනවා. ඉතින් ඇය කියනවා දරුවන්ගේ ඇතුළත විශාල හඬක් තියෙනවා. අපි ඒක ගුරුවරුන් විදියට එළියට ගන්න එක අපේ යුතුයකමක් කියලා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඇය කරන්නේ ගොඩාක් සතුටින්. ඒත් එක්කම ඇය ගුරුවරුන් පුහුණු කරනවා. ඉතින් අපිවත් ඇය ගොඩාක් කාලයක් තිස්සේ දේශන මාලාවන් රාශියක් තුලින් අපි හැමතෙම ගොඩාක් දැනුමක් ලබා දුන්නා. ඒත් එක්කම ඇය ගොඩාක් සතුටු වෙනවා අපේ Facebook page වල අපි කරන ඇක්ටිවිටීස් දැකලා අපේ දැනුම අපි ඇක්ටිවිටි කොච්චර යුනික්ද කොච්චර ලස්සනයිද කියලා ඇය අපිට ගොඩක් ප්‍රශංසා කරනවා. ඇය කියනවා ඇය අපෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම ඇය ඉගෙනගත් කරුණු ජීවිතය පුරාම ඇය අපට ලබා දෙන්නටත් උපරිම උත්සාහයක් ගන්නවා කියලා. Thank you, Meena ma'am. We really appreciate what you are doing. That's your contribution towards Sri Lanka education system. Thank you so much. எஸ். இன்று நாங்கள் விரிவுரைக்கு செல்வதற்கு முன்னர் நமது விரிவுரையாளர் அதாவது மீனா மேமை பற்றி நாங்கள் சற்று பார்க்கலாம். நாம் அனைவரும் இவரை பற்றி நன்கு இப்பொழுது அறிந்திருப்போம். இவர் கடந்த 25 வருட காலமாக ஆசிரியர் தொழிலில் இருக்கிறார். அத்துடன் இவர் ஒரு எழுத்தாசிரியரும் குழந்தைகளின் சிறப்பு பயிற்றுவிப்பாளருமாக பணியாற்றிக் கொண்டும் இருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, ஸ்லோகங்களை உச்சாடனம் செய்வதில் பயிற்றுவிப்பாளராகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் கூறுகிறார், நாம் நமது குழந்தைகள் அனைவரிடமுமே இயற்கையாகவே அவர்கள் ஒவ்வொருவரிடத்திலுமே ஒரு விதமான இசை அவர்களினுள் உள்ளது. அந்த இசையை நாங்கள் வெளிக்கொண்டு வருவதை பற்றி நாங்கள் இன்று பார்க்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, அவர் கூறுகிறார், நமது FB பக்கத்தில் ஆசிரியர்களான நீங்கள் பல செயற்பாடுகள், உங்கள் வகுப்பறையில் செய்யும் செயற்பாடுகளை அதில் பதிவு செய்திருக்கிறீர்கள். அது மிகவும் நேர்த்தியாகவும் அருமையாகவும் இருக்கிறது எனவும் அதிலிருந்து அவரும் சில விடயங்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்று கூறி நம்மை பாராட்டுகிறார். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ so much. Thank you so much. So just a quick recap. The picture itself will tell you. We will not go into the details. Today we are focusing on the musical intelligence. That is the music smart. Most of you, please watch all the remaining earlier videos that will help you to go in detail, in depth with the multiple intelligence, because the concept, each and every aspect is being dealt very detailed. You can go through them and make notes and have a revision that will help you to connect the remainings. Thank you. අපි අද ඉගෙන ගන්නට යන්නේ සංගීතමය බුද්ධිය ගැනයි. ඉතින් මල්ටිපල් ඉන්ටෙලිජන්ට් බහුවිධ බුද්ධි න්‍යාය ගැන අපි කලින් පාඩම් වල කතා කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් අලුතෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ගුරු මහත්ම මහත්මීන්ට පරණ මොඩියුල්ස් වලට ගිහිලා වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා මේ මල්ටිපල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එහෙම නැත්නම් බහුවිධ බුද්ධි න්‍යාය කියන්නේ මොකක්ද කියලා තව ටිකක් හොයලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් බහුවිධ බුද්ධි න්‍යාය මේ වෙනකොට දන්නවා. ඉතින් එතන බුද්ධීන් 8ක් ගැන අපි කතා කරනවා. අද පාඩම තුල අපි කතා කරන්නට යන්නේ සංගීතමය බුද්ධිය පිළිබඳවයි. මිස්ටර් ඩිෂා.
கடந்த காலங்களிலே கலந்த விரிவுரைகளிலே நாங்கள் பல் நுண்ணறிவை பற்றி பார்த்தோம். இதில் 8 வகையான நுண்ணறிவுகளை பற்றி நாங்கள் விரிவாக ஆராய்ந்தோம். இன்று நாங்கள் பார்க்க போவது இசை தொடர்பான நுண்ணறிவு. எனவே இன்று பாடத்தில் நம்முடன் இணைந்திருப்பவர்கள் இந்த மற்ற நுண்ணறிவுகளை பற்றி பார்க்காமல் இருந்தால் நமது வெப்சைட்டில் நீங்கள் இதை பற்றிய மற்ற காணொளிகளை பார்த்து இந்த விரிவுரைகளை பற்றிய அறிவினை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இது உங்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும். So these are some of the images what I picked from your activities. It's simply amazing. So I saw some children singing by holding these things. They are singing and there is a movement here. There is a singing and a movement in this video as well. ඉතින් අපේ Facebook පිටු වලින් හොයාගත්ත රූප සටහන්. ඉතින් මේ හැම ක්‍රියාකාරකමක් සමගම සංගීතය එකතු වෙලා තියෙනවා. මේකක කෝච්චියක් යනවා. තවත් ක්‍රියාකාරකමක් මෙතන තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේවා අපේ Facebook page එකට ගියාම හොඳින් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. Mr. Disha. ஆம். இந்த ஸ்லைடில் உள்ள படங்கள் அனைத்துமே நமது FB பக்கத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. நமது ஆசிரியர்களினால் பதிவு செய்யப்பட்ட செயற்பாடுகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் ஆகும். இந்த ஒவ்வொரு புகைப்படத்திலுமே நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் பிள்ளைகள் இசையுடன் அவர்களது உடலை அசைப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம். எனவே இசையும் உடல் அசைவும் சேர்ந்து இயக்கத்துடன் பற்றிய விளக்கத்தை இந்த படங்கள் நமக்கு விளக்குகின்றன. How many of you feel that you are musical? Many of you may feel that I'm not so good at singing. But do you enjoy singing? Do you enjoy the music? That's awesome. Please message in the YouTube that you're watching. And if you're watching from Zoom, please share your comments about your intelligence. Do you enjoy or not? Say, yes, I enjoy. Please message it. And you can see some of the pictures here. Children are holding the, the shells of coconut and they are making sound. I really enjoyed it. So simply amazing it is. The children are singing here with the sheets holding. ඔබ අතරින් කී දෙනෙක් සංගීතයට කැමතිද? එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ මම සංගීතයට රස විඳින්න කැමතියි. එහෙම නැත්නම් කැමති නෑ. මේ ඕනම දෙයක් ඔයගොල්ලෝ chat box එකේ එහෙම නැත්නම් comment section එකේ share කරන්න. එතකොට අපිට දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මේ පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේ තවත් පින්තූරය එකතු කරනවා. එක පින්තූරයක තියෙනවා දරුවන් පොල්කටු සමග සංගීතමය හඬ නිර්මාණය කරන එකක්. තවත් පින්තූරයක් තියෙනවා දරුවෝ රූප සටහනක් එකතු කරගෙන තවත් ගීතයක් ගායනා කරන දසුනක්. ඉතින් මේ විදිහට අපි ගොඩක් ඇක්ටිවිටීස් පෙර පාසල් වල කරනවා. ඕගොල්ලෝ මියුසික් වලට තමන් පුද්ගලිකව කැමති නම් මම සංගීතයට කැමතියි එහෙම නැත්නම් නැහැ. මේ හැම දෙයක්ම අපිත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. இந்த ஸ்லைடிலும் சில புகைப்படங்கள் பகிரப்பட்டுள்ளன. இதில் ஒரு புகைப்படத்தில் நீங்கள் பார்த்தால் சில குழந்தைகள் தேங்காய் சிரட்டையின் மூலம் ஒலி எழுப்புவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. எம்மில் எத்தனை பேர் இசையை விரும்புபவர்களாக இருக்கிறோம்? அனைவருமே ஏதாவது ஒரு இசையை கண்டிப்பாக விரும்புவோம். இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் இசையை விரும்புவராக இருந்தால் ஆம் எனவும் இல்லையெனில் இல்லை எனவும் பகிருங்கள். Thank you so much. Many comments here. That's simply amazing. Even in the YouTube, the responses are amazing. See, responding is what we expect from children, and your response here is really motivating. Lovely. Thank you so much. Even in the Zoom chat, I see many of them responding. Thank you. We will move on to the next aspect. I want you to get your book or a paper, pen. I'll give you 2 minutes time to come with and recall the activities related to music that you have done. Today we are going to discuss the activities so that when you are planning, it is more clear, because the more we do,
It's like, when we ask children to do math, 2 plus 2, multiplication or addition, the more they do, the conceptual clarity is very strong, isn't it? The same way, today, let us dive into the musical intelligence, how to plan, and what are all the aspects that we need to look into when we are planning the musical activities. Thank you. ඔගලන්ගේ නෝට්බුක් එක අරගෙන ලෑස්ති වෙන්න. අද අපි සූදානම් වෙන්නේ අපි දිනපතා පන්තියේ කරන ක්‍රියාකාරකම් මතක් කරගෙන අපි මේ ක්‍රියාකාරකම් කොහොමද සංගීතමය ක්‍රියාකාරකම් අපි කරනවා අපි හැමෝම කරනවා. හැබැයි අපි බොහොම හොයන්න යනවා මොනවද අපි කරන ක්‍රියාකාරකම් අපි කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ අපි ලර්නින් ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් මොනවාද අපි හිතලා මතලා අපේ ලර්නින් පොයින්ට්ස් වලට අපි අද සම්බන්ධ කරගන්න යනවා. ඒත් එක්කම දැන් රෙස්පොන්ඩ් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ එහෙම නැත්නම් chat box එකේ අපිට ගොඩක් සතුටුයි අපිටත් මොටිවේෂන් එකක් එනවා. දැන් අපේ පන්ති කාමරේදී අපි දන්නවා දරුවෝ අපිත් එක්ක කතා බහ කරගෙන එකතු වෙනවා නම් අපේ පාඩමට අපිට ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ දේශන මාලාව තුල ඔයගොල්ලෝ රැඳිලා ඉන්නකොට ඔයගොල්ලෝ රෙස්පොන්ඩ් කරනකොට ලෙක්චරර්ස්ලට ගොඩක් සතුටු හිතෙනවා මීරා මහත්මියට ඒක ලොකු දිරිගැන්වීමක් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් නිතරම ෂෙයා කරන්න. Mr. ஆம். Dish. அஹ், அநேகமானோர் உங்களின் விருப்பங்களை நமது கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு செய்திருக்கிறீர்கள். இது நமக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அதாவது நீங்கள் நம்முடன் இருக்கிறீர்கள் என்பதை இது தெளிவாக காட்டுகிறது. நமது வகுப்பறைகளிலே நாங்கள் பலவிதமான செயற்பாடுகளை, இசை தொடர்பான செயற்பாடுகளை அன்றாடம் செய்கிறோம். ஆனால் இன்று நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால், இந்த செயற்பாடுகளிலிருந்து இசை பற்றிய நுண்ணறிவுடன் எப்படி தொடர்பு படுத்துவது எனவும் அதன் நோக்கங்கள் பற்றியும் நாங்கள் சற்று தெளிவாக ஆராயலாம். எனவே இந்த விரிவுரையை தொடங்குவதற்கு முன்னர் நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தை அல்லது ஒரு பேப்பரையும் பேனாவையும் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அத்துடன் நீங்கள் வகுப்பறையில் செய்யும் இசை தொடர்பான செயற்பாடுகளையும் சற்று மீட்டி பாருங்கள். So these are some of the pics. See the way children are using the drums, they're singing, they're moving. Now let's get into this. So more than just reading, let us understand and work towards it. Okay? The musical statues. This is the activity. Musical statues. This develops a rhythm and awareness and listening. Most of the time, if you have observed, children listen to the music. They pick up music and rhymes much faster than anything else. How many of you agree? If you agree, please type I agree or IG. IA. Either type IA or I agree. Please type in the chat box. Then Do you agree that children love music and they pick up, their listening skills are very good? දරුවෝ ගොඩක් ඉක්මනට හැම දෙයකටම වැඩිය සංගීතය ඉගෙන ගන්න කැමතියි. ඔයගොල්ලෝ මේකට ඇග්‍රි වෙනවද? ඔයගොල්ලෝ මේකට ඇග්‍රි වෙනවා නම් I agree IG කියලා ටයිප් කරන්න. Mr. Disha. நமது குழந்தைகள் அனைத்து விடயங்களிலும் கற்றுக்கொள்வதை விட வெகு விரைவில் இசையை நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தும் பாடல்களை வெகு விரைவாக அவர்கள் படிக்கும் தன்மையை கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே இது உண்மையாக இருப்பின் நீங்கள் இதுக்கு ஆமோதிப்பீர்களானால் ஐ அக்ரி அல்லது ஐஜி என கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் செய்யுங்கள். Thank you so much. Wow, it's really amazing. That means you are so much interested in the learning process. Super. So coming back to this, it develops a rhythm awareness and there is a listening skill through movement and music, isn't it? So these are what is the objective. We have to define the objective for every activity.
අපි කරන හැම ක්‍රියාකාරකමක්ම සංගීතය සම්බන්ධ කරගෙන කරන ක්‍රියාකාරකම් වල අපේ අරමුණ මොකක්ද? අපි මේ ගැන හොඳට විමසිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අපි ගොඩාක් ඇක්ටිවිටීස් කරනවා. හැබැයි අපි අරමුණ ගැන හිතනවද? බලන්න දැන් මෙතන ඇක්ටිවිටි එකක් කරනවා මියුසිකල් ස්ටැචුස් දරුවෝ ගොඩාක් කැමති. ඔගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ ක්‍රියාකාරකමේ අරමුණ මොකක් කියලාද? මිස්ටර් ඩිෂා. எந்த ஒரு செயற்பாடை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் முதலில் அதன் நோக்கமானது தெளிவாக இருத்தல் அவசியமாகும். இங்கு ஒரு உதாரணமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு செயற்பாடு மியூசிக்கல் ஸ்டாச்சூஸ். பொதுவாகவே இதன் நோக்கத்தை நீங்கள் பார்த்தால் இந்த செயற்பாட்டின் மூலம் மாணவர்கள் அதாவது ரிதம் தொடர்பான விழிப்புணர்வையும் கேட்கும் திறனையும் இது அவர்களுக்கு கற்றுக்கொள்வதற்கு இது ஏதுவாக அமைகிறது. Now, what are the materials needed for this activity? Some instrument, live music can be played, okay? And space to move around the play, that is, it should be an empty classroom, or you can take them outside, but they should have enough space to move around. So, you are all doing that. What I have seen in your activities are you have made arrangement, everything. But when we are documenting each and every small little steps, when we document, suppose there is another new teacher who comes in, when he or she reads, they know how to go about. So it will help the other teacher also, because you can't keep telling all the time. If they read, they know how to go about. And this will also help you to say that these many activities that I have done in my classroom, for every activity, imagine you record it this way, you will have more than, say, 150 to 200 activities in a year. Isn't that itself can become a big book and that can be published? So there are so many other benefits out of it. The only thing that we need to do is document each and every aspect. So what are the materials needed should also be precisely mentioned. Thank you. අපේ පාඩබැරි අරමුණේ පාඩමේ අරමුණ තමයි දරුවන්ට සංගීතය සමග එකතු වෙලා ක්‍රියාකාරකමක් කරන්නට පොළඹවන එක. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද? අපිට අවශ්‍යයි ප්ලේයර් එකක් ඕනේ සින්දු දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට මොන හරි උපකරණයක් ඕනේ. එතකොට දරුවන්ට මේ ක්‍රියාකාරකම කරන්න ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් මොනවා හරි පාඩමක් අපි කරනකොට අපි මේවා ලියලා තියාගන්න එක වැදගත් වෙන්නේ. ඇයි? අපේ පාඩමේ අරමුණ අපේ පාඩමට අවශ්‍ය දේවල් මේවා අපි ලියා ડોකියුමන්ට් එකක වශයෙන් ලියලා තියාගත්තාම අපි නැති වුණාම පන්ති කාමරයක මොකක් හරි හදිසියක් වෙලා ගුරුවරයාට ඒ වෙලාවෙ එතන රැඳෙන්න බැරි වුණොත් එතනට ඊළඟට එන ගුරුවරියට ලේසි වෙනවා මේ පාඩම දිගටම කරගෙන යන්නට. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ගේ ડોකියුමන්ට්ස් එකතු කරලා තියෙනකොට කවදා හරි ඒ ටික බලනකොට කවුරුණත් බලනකොට ඒගොල්ලන්ට තේරුම් යනවා. ඒත් එක්කම ඔයාටත් දන්නවා ඔයා කොච්චර ක්‍රියාකාරකම් කරලා තියනවද කියලා. ඒත් එක්කම ඔයා කොහොමද පිළිවෙලට ඒවා හසුරවාගෙන තියෙන්නේ. ඒ හැම දෙයකටම මොනවද ඔයා පාවිච්චි කරලා තියෙන මටීරියල්ස්, ඔයාගේ පාඩමට ඔයාගේ අරමුණ මොකද්ද, මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාට හොඳට හිතලා මතලා දැකලා බලලා දැනගන්නට පුළුවන්. මොකද ડોකියුමන්ට් එක ලිව්වේ නැත්නම් අපිට කාලයක් යනකොට හැමදේම අමතක වෙන නිසා. மிஸ்டர் டிஷா. நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட இந்த செயற்பாட்டுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவை என முதலில் பார்க்கலாம். இதற்கு ஒரு மியூசிக்கல் பிளேயர் அல்லது ஒரு வாத்தியம், ஏதாவது ஒரு இசை வாத்தியத்தின் மூலம் ஒலிக்கப்படும் ஒரு இசை தேவை. மற்றது உங்களுக்கு போதுமான இடவசதி இருத்தல் வேண்டும். வகுப்பறையில் இடவசதி இல்லையெனில் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை வெளியில் ஒரு திறந்த வெளிக்கு கூட்டிச் சென்று இந்த செயற்பாட்டை செய்யலாம். பொதுவாகவே இந்த வகையான செயற்பாடுகளை நாங்கள் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு பதிவை மேற்கொள்ளுதல் மிகவும் அவசியமானது. ஏனெனில் ஒருவேளை உங்களுக்கு பதிலாக வேறொரு ஆசிரியர் வர வேண்டி நேர்ந்தால் அவருக்கு இந்த செயற்பாடு எப்படி செய்யப்படுகிறது, இந்த செயற்பாட்டின் நோக்கம் என்ன, இதை எவ்வாறு நான் செய்ய வேண்டும் என்ற
படிமுறைகள் அதில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். எனவே நீங்கள் இல்லாவிட்டாலும் அதை அவர்கள் செய்வதற்கு ஏதுவாக அமையும். அது மட்டுமல்ல, இவ்வாறு நீங்கள் பதிவை மேற்கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் செய்யும் அனைத்து செயற்பாடுகளையும் ஒரு வருடத்திற்கு கிட்டத்தட்ட 150 200 செயற்பாடுகளுக்கு மேலே நீங்கள் செய்திருப்பீர்கள். எனவே நாங்கள் செய்யும் அனைத்தையும் பதிவு, அதாவது தேவையான பொருட்கள், அதன் நோக்கங்கள், செய்முறைகள் என்பதை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். What are the instructions? Introduce to the rhythm. Explain that when the music plays, the children can dance because they have to be told what they should do when the music is played. But when the music stops, they must freeze. I think you would have done this activity. Statue. When I was small, we all would run and move around. And somebody says statue, holding like a gun, statue, we all would freeze like however we are standing. I think you all would have done such activities. If you have done that activity, this points can be added into your writing. Okay. So the instruction should be very clear. When it is clear, it is conveyed beautifully and there is no noise. You know, most of the time, children are become so restless when there are activities. But how we communicate to them, how we convey them helps. Because I have heard many children, I mean, many teachers saying that it is very difficult to handle this particular classroom, this particular classroom. They have their preferences and they find it very difficult in some classes. So when we have these instructions clearly, it helps to handle the classroom in a wonderful way. Thank you. ඊළඟට අපි කතා Ma'am, you're on mute. Yeah. ඊළඟට අපි කතා කරන්නට යන්නේ කොහොමද උපදෙස් ලබා දෙන්නේ කියලා. දැන් අපි පාඩමක් කරනකොට අපි දැන් දරුවන්ට උපදෙස් දෙනවනේ. දැන් අපි මේ හැමෝම මේ මියුසිකල් ස්ටැචු කියන ගේම් එක කරලා තියෙනවා. දැන් සංගීතයේ පසුබිමින් යනවා. දරුවෝ සංගීතය යන වෙලාවට මූවමන්ට්ස් කරනවා, එක්ක නටනවා, මොනවා හරි ක්‍රියාකාරකමක් කරනවා. හැබැයි සංගීතය නතර වුණාම දරුවෝ ෆ්‍රීස් වෙලා නතර වෙනවා. ඉතින් අපි දරුවන්ට මේක කියලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි දරුවන්ට අපි කරලා පෙන්නනවා සැරයක් දෙකක්. ඉතින් මේ විදිහට අපි දරුවන්ට කොහොමද උපදෙස් දෙන්නේ කියලා ඔගොල්ලෝ ලස්සනට ලියලා තියා ගන්නවා නම් මෙන්න මේ විදිහට මේ බලන්න සංගීතය වාදනය වන විට ළමයින්ට නටන්නට ඉඩ දෙන්න. නමුත් සංගීතය නවතින විට ඔවුන්ට නිශ්චලව ඉන්න නිශ්චලව ඉන්නට දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි ලියලා තියාගත්තොත් ඕගොල්ලන් නැති වෙලාවකට මේ පාඩම කරන කෙනෙකුට මේක වැදගත් වෙනවා මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඒත් එක්කම මේක දැන් දිගටම ડોකියුමන්ට් කරලා තියෙනකොට ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ පාඩම් පිළිබඳව කාලයක් යනකොට ඕගොල්ලෝ කොහොමද මේවා කරලා තියෙන්නේ කියලාත් හොඳ අවබෝධයක් ඇති වෙනවා. அடுத்தது நாங்கள் பார்ப்பது ஒரு செயற்பாட்டை செய்வதற்கான செய்முறை அல்லது படிமுறை. எனவே இன்று நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட இந்த செயற்பாட்டில் இதன் ரிதம் அறிமுகம், எப்படி ரிதத்தை நாங்கள் அறிமுகம் செய்கிறோம். இசை வாத்தியமானது இசைக்கும் பொழுது குழந்தைகள் அவர்கள் அசைவார்கள், நடனமாடுவார்கள். இந்த இசையானது துண்டிக்கப்பட்டவுடன் அவர்கள் சிலை போல அவர்கள் எந்த விதத்தில் நிற்கிறார்களோ அப்படியே சிலையாக நிற்தல் அவசியமாகும். எனவே மீண்டும் ஒரு முறை அவர் கூறுகிறார், நாங்கள் செய்யும் அனைத்து செயற்பாடுகளையும் ஒரு பதிவேடில் பதிவு செய்வதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறார். ஒரு கட்டத்திற்கு பிறகு நாங்களே அதை திருப்பி எடுத்து மீட்டு பார்ப்பதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை இது நமக்கு தரும். நாங்கள் ஒரு பதிவேடில் இதை பதிவு செய்து கொண்டார். Thank you so much. There is a question in the YouTube by Rahima. Okay. She has a question. After we wind up the class, can you please help us know how to do the assignments and submit it? So this question will definitely addressed later by the authorities. But what I would recommend is we are taking through the journey of how to record. If you see the first slide, it is about the objective. What is the activity
then the objective, okay, then materials needed for that, and what are the instructions. So till here we have done. So you can just at least have the headings so that you know when you have to write for it, you will be clear with what you need to write. Okay. I think this translation is needed, Sujani ma'am. Yeah. දැන් ඕගොල්ලෝ දැන් අපි දන්නවා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අපි ක්‍රියාකාරකමක් කරනකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම ලිව්වා අරමුණ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා ලිව්වා. ඊළඟට අපේ උපදෙස් මොනවද අපි දරුවන්ට දෙන්නේ කියලාත් අපි ලියා ගන්නවා. ඉතින් අපි මේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මොනවද අපි ඉස්සෙල්ලාම පාඩමක් කරනකොට මේ අපි සටහන් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මොකද සටහන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ස්ටෙප්ස් ටික ඔයගොල්ලෝ හොඳට ලියලා මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට දැන් මේ පාඩම විතරක් නෙමෙයි ඕනම පාඩමක් කරනකොට මේ විදිහට ලියනකොට ඔයගලන්ට හොඳ පිළිවෙලක් තියෙනවා කොහොමද මේ ලෙසන් ප්ලෑන් එකක මේ ටික ලස්සනට ලියාගන්නේ කියලා. ஆம். எந்த ஒரு பாடமாக இருந்தாலுமே அதன் நோக்கம், தேவையான பொருட்கள், படிமுறைகள் என்பன தெளிவாக இருத்தல் அவசியமாகும். எனவே இது எந்த பாடத்திற்கும் இந்த படிமுறைகளை நீங்கள் பின்பற்றினால் இது மிகவும் இலகுவாக எந்த ஒரு லெசன் பிளானிற்கும் இது அத்தியாவசிய படிமுறைகள் ஆகும். எனவே இதை செய்வதன் மூலம் நமக்கு நமது வேலையை சுலபமாக செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். After the introduction of that, how to play, playing the game. Play the music and let the children move freely. Pause the music at a random interval and they must stop and freeze immediately. Encourage them to freeze because it is very difficult. Sometimes they lose the balance and but standing firmly is also equally important. In different poses, they look beautiful. So, anyway, this game is very familiar to all of you. So, but the instructions are to be very, very clear. This will help. What is that I need to convey, children, should be clear for the teacher. අපි දැන් හතරවෙනියට ලියන්නේ අපි හතරවෙනියට සටහන් කරගන්නට යන්නේ කොහොමද අපි මේ ක්‍රියාකාරකම කරන්න කියලා. ඉතින් ක්‍රියාකාරකම ඔයගලන්ට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එක විදිහකට එකක් වශයෙන් ලියන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මේ ක්‍රියාකාරකම කරනකොට දරුවන්ට මියුසික් එක ප්ලේ කරනකොට ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රීලි මූව් කරන්න. හැබැයි මියුසික් එක නවත්තනකොට ඔයගොල්ලෝ එක අපිට පුළුවන් අපි රූපයක් මගින් හෝ අපි හිටගෙන හෝ දරුවන්ට උපදෙස් දෙන්න මියුසික් නවත්තනකොට ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට හිට ගන්න කියලා. දැන් අපි සතු වගේ පාඩමක් කරනවා නම් අපිට එක සතුන් අනුකරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තුලින් අපිට දරුවන්ට ගොඩාක් දේවල් පොස්චර්ස් උගන්වන්නත් පුළුවන්. දැන් එක්සර්සයිසස් කරන විදිහට කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ මියුසික් එක නවත්තපුවාම ඔයගොල්ලෝ කොකෙක් වගේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපි ලස්සනට දරුවන්ට අලුත් දේවල් උගන්වන්නට පුළුවන්. ඉතින් බලන්න මේ ලියලා තියෙන විදිය ඔයගොල්ලෝ සටහනක් වශයෙන් සිංහලෙන් ලියලා තියෙන එක කියවන්න. සංගීතය වාදනය කරන්න, ළමුන්ට නිදහසේ චලනය කරන්නට ඉඩ දෙන්න. සංගීතය නවතින විට ඔවුන්ට නිශ්චලව ඉන්නට අවශ්‍යයි. එතකොට විවිධ ආකාරයෙන් ඒගොල්ලන්ට ඉන්න කියලාත් ඔයගොල්ලන් පෙන්වන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික සටහන් කරගන්න එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේ විදිහට. மிஸ்டர் டிஷா. அடுத்ததாக இந்த செயற்பாட்டை எவ்வாறு செய்ய போகிறோம், இந்த விளையாட்டை எப்படி நாங்கள் செய்யலாம். இசையானது இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் குழந்தைகள் சுதந்திரமாக அசைந்து கொண்டு இருப்பார்கள் அல்லது ஆடி நடனம் ஆடிக்கொண்டு இருப்பார்கள். அந்த இசையை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு பின்னர் நீங்கள் நிறுத்தியவுடன் அவர்கள் எந்த விதத்தில் அவர்களின் கை கால் அசைவானது இருக்கிறதோ அதை அப்படியே அவர்கள் சிலை போல இருத்தல் அவசியம். எனவே இந்த விளையாட்டின் முக்கியமான அதாவது எப்படி செய்ய போகிறோம் என்பதன் விளக்கம் இதுவே. எனவே இவ்வகையான பதிவுகளை நீங்கள் செய்வது மிகவும் முக்கியம். அது மட்டுமல்ல, பொதுவாக நாங்கள் இவ்வகையான செயற்பாட்டை செய்யும் பொழுது அவர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் ஃப்ரீஸ் ஆகும் பொழுது வெவ்வேறு விதத்தில் அவர்கள் உடலின் அங்க அசைவுகள் இருக்கும். இதை
இதே இதன் நோக்கமாக இருக்கிறது. The next part is introduce the variations like faster music or having a freeze with specific shapes. See, you can create a star or you can create some design on the floor and ask them to go and occupy the space there and freeze in that shape. So that can also be done, and you can also make the music faster so that they run little fast. Again, we as pre-primary teachers should be extra careful. They should not trip and fall. They should, all these parameters, keeping that in mind, we have to manage the activity accordingly. Thank you. මියුසික් අපිට තවත් විදිහකින් පුළුවන් දරුවන්ට මේ සංගීතය නතර වෙනකොට විවිධ හැඩ විදිහට ඉන්න තරුවක් විදිහට ඉන්න ගසක් විදිහට ඉන්න. ඉතින් මේ විදිහටත් අපිට මේ ක්‍රියාකාරකම කරන්න පුළුවන්. අපි early childhood teachersලා විදිහට හැමතිස්සෙම නිර්මාණශීලී වෙන්න ඕනි ක්‍රියාකාරකම් කරනකොට අලුත් විදිහට අපේ නිර්මාණයන් කරන්න. දැන් බලන්න පියවරෙන් පියවර වෙනස්කම හඳුනන. දැන් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පළවෙනි ස්ටෙප් එකේ කියපු එක වෙනයි, දැන් දෙවෙනි ස්ටෙප් එකේ අපි කරන එක වෙනයි. මේ විදිහට අපි පියවරෙන් පියවර ලියා ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. மிஸ்டர் டிஷா. அடுத்தபடியாக நாங்கள் இந்த செயற்பாட்டின் பொழுது இசையில் சில வேறுபாடுகளை அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த முடியும். இசையின் வேகத்தை, அதாவது வேகமான ஒரு இசையை நாங்கள் அவர்களுக்கு இந்த விளையாட்டின் பொழுது பாவிக்கவும் முடியும். அது மட்டுமல்ல, வெவ்வேறு வடிவங்களில் ஒரு நட்சத்திரம் போல அல்லது ஒரு மரத்தின் அமைப்பை போல அவர்களை அந்த வடிவத்தில் நிற்க வைக்கவும் முடியும். எனவே இந்த தொடக்கப்பட்ட செயற்பாட்டிலிருந்து எவ்வாறு இது சற்று மாறுபட்டு வருகிறது என்பதை நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டும். முக்கியமாக பாலர் பாடசாலை ஆசிரியர்களாகிய நாங்கள் எந்த ஒரு செயற்பாட்டை செய்யும் பொழுதும் அதில் நமது கற்பனை திறனையும் உள் நுழைத்துதல் மிகவும் அவசியமானது. Thank you so much. The next part is reflecting on the activity. After playing, what did the child learn from it? How did the child feel about it? Talk to the child about what they felt while moving fast, while standing in that particular shape, or even while standing in the shape that is being given, or even the poses that they form. So when we ask, they give out some crazy points which we wouldn't have even thought about. For that, I would like to give a small example. I am dealing with elder children now. So I said, what is this? Every day they get into the habit of writing. They connect with me by 6:40 in the morning. So morning 10 minutes writing activity is there with some rituals. We do some rituals and then they connect. You know, when I asked them what they felt, they were very honest. They said, I never thought about this particular aspect. Say, for example, I asked them to write about the activity or the music. Some of them are learning music, some of them are learning some sports activities. So I asked them to share what they felt. You know, this was a beautiful answer by an 8th standard boy. He said, all these days I was going for flute class. I thought it's enough and I wanted to drop the activity. But now, after writing these points, I had given some questions to reflect on. After writing all that, he said, I don't want to stop. You know, what was that question? What is that you want to learn in your lifetime other than the school academics? And why is it important? Some of them gave beautiful answers because when they grow old, they are seeing their grandparents. They said when they grow old, they don't have anything to do.
They feel bored, they can't engage themselves. At least some activity, some skill they have, they get engaged in that particular. At least they are very good at listening from the childhood. If they are into the habit of listening, they sit and listen to the music. Otherwise, it is very difficult in old age. One eighth standard boy said that maybe he has observed in his neighborhood, but he said that I think it is better we learn something because we will not be working throughout our life like the way like our parents are working, but we need some activity when we grow old. And the other boy said, I think I should continue my music because all these questions, whatever I answered, made me reflect, and I have determined, I have decided that I should continue my flute. Isn't this amazing? Please give a big round of applause for children for reflecting. Every child, even your little ones, love to share what they are feeling because every child has a different background at home. Every child has a different culture. See, though we belong to same community, same whatever, each house has a unique practices, different practices. So that reflection is very, very, very important. Thank you so much. දැන් අපි ඊළඟට දැන් අපේ අවසාන වශයෙන් අපි බලනවා අපි ඔක්කොම ඇක්ටිවිටීස් කරලා රිෆ්ලෙක්ෂන් කියන්නේ අපි පාඩම දිහා නැවත හැරිලා බලලා හිතලා බලනවා අපි මේ පාඩම තුලින් මොනවද ඉගෙන ගත්තේ කියලා. අපි දැන් මේ මියුසික් ස්මාර්ට් අපි දැන් කරේ මියුසිකල් ස්ටැචු සෙල්ලම කරලා අපිට දරුවන්ගෙන් අහන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ දැන් මේ සෙල්ලම කරලා ගොඩක් සතුටු වුණාද? ඕගලන්ට මියුසික් එක නතර වෙනකොට නතර වෙන්නට පුළුවන් වුණාද? එහෙම නැත්තම් ඔගොල්ලෝ නතර වෙලා ඔග මොන හරි විදිහකට පෝස් එකක් විදිහට ස්ටාර් ෂේප් එකක් විදිහට ගහක් විදිහට හෝ සතෙක් විදිහට හිටියා නම් ඒ අතරේ ඔයා කැමැත්තෙන්ම හිටියේ කොයි වෙලාවටද? ඔයාට බැලන්ස් එකේ ඉන්න පුළුවන් වුණාද? ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි දරුවන්ගෙන් අහනවා නම් දරුවෝ හිතන්නට පටන් ගන්නවා මේ ක්‍රියාකාරකම් ගැන නැවත. ඒගොල්ලන් ගැනම හිතන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අය කියනවා දරුවන්ට තමන්ගේ ඇතුළත තමන් මොනවා හරි දෙයක් කරපුවාම ඒ පිළිබඳව නැවත හිතලා බලන්න දෙන එක ගොඩාක් වැදගත් කියලා. ඇය උගන්වන දරුවෙක් ඉන්නවලු එයා ග්‍රේඩ් 8 වල. ඉතින් එයාට මින මහත්මිය අහලා තියෙනවා ඇක්ටිවිටීස් කරාට පස්සේ එයාට ලියන්න කියලා මොනවා හරි එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් මොනවා හරි ඉස්කෝලෙන් පස්සේ කරන මොනවා හරි ක්‍රියාකාරකම ඕගොල්ලෝ කැමතිද නැද්ද? එහෙමනම් ඇයි ඒක කළ යුතුයි කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතනවාද කියලා. ඒ දරුවා ලියලා තියෙනවා. එයා දරුවා ඉතින් මොනවා හරි උත්තරයක් එයාට හිතට එන දෙයක් ලියලා පස්සේ මීන මහත්මියට එයා කියලා තියෙනවා මම ෆ්ලූට් ක්ලාස් එකකට ගියා. මම මේ ෆ්ලූට් බටනලා වාදනය ඉගෙන ගන්නට ගියා. ඉගෙන ගන්නට මම ඒක ඉගෙන ගත්තට මම එච්චර කැමැත්තක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ අපි මොනවද අමතර දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ලියනකොට මට හිතුණා ඇත්තටම අපි අමතර දෙයක් ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි කියලා. මොකද අපි වයසට ගියාම අපිට කරන්නට දෙයක් නැහැ. සමහරක් වෙලාවට අපිට කම්මැලි හිතෙනවා. එතකොට අපිට මොනවා හරි අමතර දෙයක් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් සින්දුවක රස විඳින්න, සංගීත භාණ්ඩයක් වාදනය කරන්න, මේ වගේ දේවල් අපිට කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ දරුවට ඒක හිතුනේ එයා මීනා මහත්මිය අහපු ප්‍රශ්නයට උත්තර ලියනකොට තමයි. ඉතින් මේ විදිහට දරුවොත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපි ගොඩාක් සංවේදී වෙලා උපක්‍රමශීලී වෙලා මේ විදිහට දරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා නම් දරුවන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ඔවුන්ට ජීවිතය පිළිබඳව ඇතුළට සිතලා Tamanට කරන්න පුළුවන් දේ මොනවද? Tamanට බැරි දේ මොනවද? Taman වැඩියෙන් මාස දේ මොනවද? මෙන්න මේ දේවල් ගැන හිතලා බලන්න. எமது இந்த செயற்பாட்டுக்கு பின்னர் இறுதியான படிமுறை ரிஃப்ளெக்ஷன், அதாவது பிரதிபலிப்பு. இது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. பிரதிபலிப்பின் பொழுது இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த செயற்பாட்டை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் நாங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள்
நீங்கள் இந்த செயற்பாட்டை விரும்பினீர்களா? இதில் உதாரணத்திற்கு நாங்கள் வெவ்வேறு வடிவங்களில் அவர்களை நிறுத்த வைத்திருந்தால் இதில் எந்த வடிவம் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமாக இருந்தது அல்லது எந்த வடிவத்தில் நிற்பது கடினமாக இருந்தது போன்ற கேள்விகளை நீங்கள் உங்கள் மாணவர்களிடத்தில் எழுப்பலாம். இவ்வகையான கேள்விகளை நாங்கள் எழுப்பும் பொழுது நாங்கள் எதிர்பார்க்காத பல பதில்களை நமது மாணவர்களிடம் இருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். நாம் அனைத்து மாணவர்களும் வெவ்வேறு குடும்ப பின்னணியில் இருந்து வருகிறார்கள். எனவே அதில் அவர்களின் பதில்களும் வெவ்வேறாகவே அமையும். மீனா மேம் அவர்கள் நம்முடன் ஒரு சிறு கதையை பகிர்ந்தார். அவரது வகுப்பில், அதாவது அவரிடம் உள்ள ஒரு மாணவன், 8ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவனிடத்தில் ஒரு கேள்வி, ரிஃப்ளெக்ஷனாக கேட்ட கேள்வி, உங்கள் வாழ்க்கையில் எதை கற்றுக்கொள்ள நீங்க விரும்புகிறீர்கள் என்ற ஒரு கேள்வி. ஆக்சுவலி உண்மையாக இந்த மாணவன் புல்லாங்குழல் வகுப்பிற்கு போய் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அவருக்கு தற்போது அந்த புல்லாங்குழல் வகுப்பில் இருந்து விலகுவதற்கான மனோநிலை இருந்தது. ஆனால் இந்த கேள்விக்கு பதிலளித்ததன் பின்னர் அவர் கூறுகிறார், தனக்கு அந்த புல்லாங்குழல் வகுப்பை தான் மீண்டும் தொடர வேண்டும் என அவர் யோசிப்பதாக. இதற்கான காரணம், அவர் கூறுகிறார், வயோதிப காலத்திலே அநேகமானோர் நேரத்தை செலவழிப்பதற்கு, அதாவது அவர்களுக்கு செய்வதற்கு எதுவுமே இல்லாமல் நேரத்தை வீணிலே கழிக்கிறார்கள். இவ்வகையான ஒரு செயற்பாடை அல்லது இவ்வகையான ஒன்றில் ஈடுபட்டிருந்தால் வயோதிப காலத்திலும் அவர்களின் நேரத்தை அவர்கள் செலவழிப்பதற்கு, பயனுள்ளதாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு இது ஏதுவாக அமையும் என அவர் கருதுகிறார். எனவே இந்த உதாரணத்திலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது, பெரியவர்கள் மட்டுமல்ல, சிறு குழந்தைகளிடத்திலும் நாங்கள் பிரதிபலிப்பு கண்டிப்பாக அவர்களின் சிந்தனையை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வ மிகவும் அவசியம். இதன் மூலம் அவர்கள் தங்களை பற்றிய கேள்விகள், தங்களை பற்றிய ஒரு தெளிவை பெற்றுக் கொள்வார்கள். Thank you so much, sir. So we'll move on to the next slide. Hope it is visible. So we are done with this. The next is the spiritual component. So I also ask for pardon because whatever the literal translations that were done are not so appropriate. I got to know that. So I'll be having only English in these remaining slides. And Sujani ma'am and Dishan sir are doing a wonderful job. We'll continue with those translations. The spiritual component. When coming to the spiritual component, the highlight, how to pause or represent the movement of mindfulness. Let me tell you in simple words. It is like, when they are moving, children, they should watch themselves. They should be mindful. It is not like, they are pushing each other, they are dashing each other. It is, they should know when to pause because that is very important. Children in today's world, when they start crying, they continue crying, crying, crying all the time. When they ask something and they are pampered to the great extent because only one child, very rare cases, 2 or 3 children. Otherwise, most of the houses have only one child. So they don't know when to pause. If they are asking something, if there is a conversation between mother and father or somebody in the family, children, they just go there. They don't even pause. They don't even wait for them to stop their talking so that they give attention to the child and this child talks. So there is no pause. Same thing happens with adults also. We also do that. We don't even pay attention to what children are doing. That also happens. We have to reflect on that as well. So we have to train children to pause. That's one thing. And when there is any movement, they should be watchful. They should be mindful about how they are moving. And they should also develop the aspect of stillness. That is, remaining silent is also equally important. Most of the time, it is only talking, 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 or some activity all the time. It is important to build
that calmness and stillness. I request each one of you to just sit silent, close your eyes for 30 seconds after Simhala and Tamil translation. I am going to time up for 30 seconds. You are stilling yourself and there is complete silence in your thoughts. Let us do that. දැන් අපි අපේ පාඩම දැන් අපි මියුසිකල් ස්ටැචුස් නේ අපේ පාඩම දැන් මේ අපි කරගෙන ආවේ නේද? ඉතින් මේ මියුසිකල් ස්ටැචුස් එක අපි කොහොමද දරුවන්ගේ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා බලමු. දැන් ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයේ එක පැත්තක් තමයි අම්, අ, සතිය කියන එක සිහිය. දැන් ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය කොහොම අපි හිතන්නේ භාවනා කරනවා එහෙම නැත්නම් පන්සල් යනවා එහෙම නෙමෙයි. දරුවන් සිහියෙන් වැඩ කටයුතු කරන එකත් ඒගොල්ලන්ගේ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයේ එක පැත්තක්. දැන් මේ මියුසිකල් ස්ටැචුස් ගේම් එක කරනකොට දරුවෝ හොඳ කල්පනාවෙන් සංගීතයට අහුම්කම් දෙන්නට ඕනේ. එතකොට තමයි ඒගොල්ලෝ සංගීතය නැවතුනහම ඒ පෝස් එකෙන් ඉන්න තරම් ඒගොල්ලන්ට කල්පනාකාරීව ඉන්නට පුළුවන් වෙන්නේ හොඳ සිහි බුද්ධියක් තියෙනවා නම්. ඉතින් මේ ක්‍රියාකාරකම තුලින් අපිට දරුවන්ට සිහිය සතිය මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියන එක හොඳට පුරුදු කරන්නට පුළුවන්. දැන් අය කියනවා මේ මම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ඉවර වුණාම ඩිෂානොත් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ඉවර වුණාම ඔයගොල්ලෝ තප්පරතියක් නිශ්ශබ්දව ඉඳලා බලන්න ඕගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ මනසට අහුම්කම් දෙන්න කියලා. மிஸ்டர் டிஷான் ஆம். இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்த இந்த செயற்பாட்டில் அடுத்து நாங்கள் பார்க்கலாம் இதன் ஆன்மீக கூறை பற்றி ஆன்மீக கூறு. இதிலே நாங்கள் இந்த செயற்பாட்டில் இருந்து முக்கியமாக என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம் என்றால் இந்த இசையானது நிறுத்தப்பட்டவுடன் அவர்கள் இயங்குவதும் நிறுத்தப்பட வேண்டும். இங்கே இந்த நிறுத்துதல் அதாவது பாஸ் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம். சாதாரணமாக இந்த காலகட்டத்திலே பெரும்பாலான வீடுகளில் ஒரு குழந்தை இருக்கும் அல்லது 2 குழந்தைகள் வரை இருக்கலாம். எனவே இந்த குழந்தைகளுக்கு நிறுத்தல் என்பது சற்றும் ஒரு தெரியாத ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு வீட்டில் பெற்றோர்கள் உரையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு எது தேவை இருந்தால் சற்றும் நிற்காமல் அவர்கள் உரையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது நடுவில் சென்று அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கேட்பார்கள். எனவே இவ்வகையான விளையாட்டின் பொழுது அவர்களுக்கு பொறுமை இவர்களுக்கு கற்பிக்கப்படுகிறது. அது மட்டுமல்ல அமைதியின் முக்கியத்துவத்தையும் அவர்கள் கண்டிப்பாக உணர்ந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக அமைகிறது. இப்பொழுது நான் முடித்தவுடன் ஒரு 30 செகண்ட்களுக்கு நாம் அனைவரும் கண்களை மூடி சற்று அமைதியாக இருந்து நமது சிந்தையில் வரும் நோக்கங்களை நமக்கு நாங்களே மீட்டு பார்க்கலாம். "30 seconds. I'm going to set the timer. Your time starts now. Close your eyes because spirituality is do not get confused. Spirituality is a part of every religion. Spirituality is ultimate. But religion, whatever we do, is not spirituality. But all religions talks about what are the spiritual practices, how we should go about, how to attain that spirituality is definitely taught in every religion. So keeping that in mind, these are the important components what we have to build in children. Okay. Now I'm playing 30 seconds. Close your eyes. Inhale and exhale slowly. Observe your mind.
Please slowly open your eyes. Yes, Sujani ma'am, you can just translate about the how did you all feel? I want you to message in the YouTube and Zoom call as well. ඕගොල්ලන්ට දැන් මොනවද හිතුනේ? ඇය මේ නිශ්ශබ්ද වෙන්න කලින් අපිට කිව්ව හොඳ පණිවිඩයක්. ඒක තමයි ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය අපිට හැම ආගමකම කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි දරුවන්ට ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය කියලා අපි පන්සල් යාම හෝ භාවනා කිරීම හෝ අපි ගාථා කියලා වන්දින එක විතරක් නෙමෙයි අපි නොයෙකුත් ක්‍රම වලින් දරුවන්ට ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය පුහුණු කරන්නට ඕනේ. ඉතින් මේකේ එක හොඳ දෙයක් තමයි මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියන ඇක්ටිවිටි එක. දැන් ඕගොල්ලෝ මොනවද හිතුනේ කියලා chat box එකේ comment box එකේ අපිට share කරන්න. Mr. Disha. ஆம். இப்பொழுது முதலில் நீங்கள் அமைதியா கண்களை மூடி அமைதியில் இருந்த பொழுது உங்களின் எப்படி இருந்தது உங்கள் அனுபவத்தை சாட் பாக்ஸில் பகிருங்கள். இங்கே ஆன்மீகம் என்று நாங்கள் கூறும் பொழுது அது மந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்வதோ அல்லது தியானத்தையோ அல்லது கோயிலுக்கு செல்வதையோ மட்டும் குறிப்பது மட்டுமல்ல. அமைதியாக இருப்பதுமே ஒரு விதமான ஆன்மீகம் ஆகும். இதையே இங்கு அவர் வலியுறுத்துகிறார். Thank you. Thank you so much. Many of you have shared peace and connected to God. Awesome. I really feel peaceful. Mind is more relaxed. It's very relaxed. Yes. So the more calmness in the body, because ultimately this is the sharira that is given to us to experience the bliss. So the inner chattering should calm down and there should be peace, peace, peace all the time throughout. That needs an effort and practice. So that is ultimate. Of course, through whatever the sources and the practices that are given for us are the steps for us to reach the ultimate goal. So keeping that in mind, we will move on to the next. Awesome. Many of you felt relaxed. The next part is the value. What are the values that we teach when the child learns to pause, when the child learns to express? When you see all this, what is the child doing? The mind is still and the child is pausing, the child is focusing. When all these things happen, there is a self-control the child is building and listening to others. Most of the time today, this is most missing. As parents, we don't listen to others, we don't listen to our children, we don't listen to our family members. How many of you feel, yes, they are saying something, we are in our own world, we don't even have a time to listen to them. There is no eye-to-eye contact. There is no proper listening and interacting. So this is the most important component that is needed. Listening is very important. If you see our ancient scriptures or our ancient rishis and munis, they have always given importance to the listening. Listening is the most important component because when you listen to that, that is when you will know what the other person is facing, what is happening with the other person. If we don't listen, we lose the essence. And the other part is the focus. When the child is moving, the child should focus on what he or she is doing. So these are the most important values, what a child will learn from these activities. So it is not about activities, 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 all the time loaded with activities. Activities, reflecting on it, understanding the spiritual aspect. You may not give the terms, whatever we are discussing now here, to your children, but you will make them do that
and gradually realize that these are the spiritual components and these are the values. It is not to be preached, it is only to help children to practice, imbibe, and develop these values and these spiritual components. Thank you. දැන් අපි මේ පාඩම බොහොම සරල පාඩමක්. අපි හැමතිස්සෙම පෙර පාසලේදී කරන පාඩමක් තමයි මේ මියුසිකල් ස්ටැචුස් කියන්නේ. අපි දැන් මේ පාඩම තුලින් බලන්න අපි මයින්ඩ්ෆුල්නස් එකට වෙනකම්ම අපි කල්පනා කරනවා හිතනවා. දැන් අපි අවසාන වශයෙන් අපි මේ පාඩම සම්බන්ධ කරගන්න යනවා දරුවන්ට ජීවිතේ වටිනාකම සහ අගය කියා දෙන්නට. අපිට මේ මියුසිකල් ස්ටැචුස් කියන දෙයින් අපි කොහොමද ජීවිතේ වටිනාකම් අගය කියලා දෙන්නේ බලන්න දැන් මියුසිකල් ස්ටැචුස් වගේ ගේම් එකක් කරනකොට දරුවෝ තමන් පාලනය කරගන්න ඕනේ ස්වයං පාලනයක් තියෙන්න ඕනේ ඒ වගේම හොඳ ඇහුම්කන් දීමක් තියෙන්න ඕනේ ඒ වගේම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ ඉතින් මේ වගේ දේවල් ජීවිතයට වටිනාකම එක් කරනවා මොකද මේ වගේ දේවල් කරනකොට දරුවෝ සවන් දීම තව කාට හරි ඇහුම්කන් දෙන්න හොඳට පුරුදු වෙනවා ඒත් එක්කම මොනවා හරි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් අහලා ඒකට රෙස්පොන්ඩ් කරන්නත් දරුවන්ට ක්‍රමයෙන් මේ හැකියාවල් ඒගොල්ලන්ට දියුණු වෙනවා. ඒ වගේම පරිසරයට අනුව හැඩ ගැහෙන්න, අනුගත වෙන්න මේ වගේ දේවල් අවධානය වැඩි දියුණු කරගන්න මේ වගේ පාඩමකින් දරුවන්ට උදව් වෙනවා. දැන් අපි මේ ඔක්කොම ලියා ගන්න දේවල් අපි දරුවන්ට කියලා පෙන්නන්නවත් දරුවන්ට කියන්නවත් දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ මේ අගේ ඉගෙන ගන්න යනවා දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ මයින්ඩ්ෆුල්නස් ඉගෙන ගන්න යනවා එහෙම කියලා අපි දරුවන්ට මේක පාඩමක් වශයෙන් කියා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපි මෙහෙම සටහන් කරගන්නකොට අපේ පාඩම මුල සිට අරමුණ අවශ්‍ය දේවල් උපදේශ ක්‍රියාකාරකම ස්පිරිචුවල් ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය ඊළඟට මේ වගේ වටිනාකම මේ විදිහට දිගටම අපිට ලියාගෙන යනකොට අපි දැනුවත් වෙනවා අපි මේ කරන ඇක්ටිවිටීස් අපි ගලපන්නේ දරුවන්ගේ මොන අංශ දියුණු කරන්නද කියලා. ඉතින් ඒක අපි දැනගෙන කරන එක ගොඩාක් වටිනවා. එතකොට අපි ගුරුවරුන් විදියට අපි දන්නවා අපි මෙන්න මේ දේවල් අපි දරුවන්ට සංවර්ධනය වෙන්නට උදව් කරා කියලා. மிஸ்டர் டிஷா எனவே இதன் மூலமாக நாங்கள் பார்க்கும்போது இந்த ஆன்மீக கூறின் மூலம் நாங்கள் இது ஒரு சிறிய ஒரு செயற்பாடாகும் இந்த மியூசிக்கல் ஷேர்ஸ் என்பது ஒரு மிகவும் நாங்கள் அநேகமான பாடசாலைகளிலே நாம் செய்யும் ஒரு செயற்பாடு ஆனால் இந்த ஒரு சிறு செயற்பாடிலிருந்து நாங்கள் எவ்வளவு ஆழமான ஒரு சிந்தனைக்கு செல்கிறோம் என்பதை நீங்கள் பாருங்கள் எனவே இது போலவே எந்த செயற்பாடாக இருந்தாலும் அதன் ரிஃப்ளெக்ஷன் அதாவது பிரதிபலிப்பு மற்றும் அதன் ஆன்மீக கூறு அதன் வேல்யூ என்பவற்றை நாம் கண்டிப்பாக ஆராய்ந்து பார்த்தல் அவசியம் பொதுவாகவே இவ்வகையான ஒரு செயற்பாட்டின் பொழுது மாணவர்கள் சுய கட்டுப்பாடு மற்றும் லிசனிங் அதாவது கேட்கள் செவிமடுத்தல் மற்றவர்களுக்கு செவிமடுத்தல் இப்பொழுது இசையை நிறுத்தியவுடன் அவர்கள் உடனடியாக அதற்கு இசைவாக்கம் அடைய வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அவர்களின் சிந்தனை கவனச்சிதறல் இல்லாமல் அவர்களது முழு சிந்தனையும் அவர்களுக்கு அவர்கள் செய்யும் செயற்பாட்டிலே செலுத்த வேண்டி இருக்கும் எனவே இவ்வகையான செயற்பாட்டின் பொழுது அவர்கள் உடலை பற்றிய விழிப்புணர்வையும் அவர்கள் பெறுகிறார்கள் அது மட்டுமல்ல அவர்களின் சூழலில் உள்ள சிறு மாற்றத்தை வைத்து அவர்கள் அதற்கேற்ற வகையில் தங்களை மாற்றிக்கொள்வதற்கும் இது ஏதுவாக அமைகிறது பொதுவாகவே ரிஷிகள் மற்றும் முனிவர்கள் கேட்டலின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகின்றனர் தற்போது கேட்டல் என்பது மிகவும் பெரியோர்களாகிய எம்மிடத்திலே இந்த கேட்டல் மிகவும் குறைவாகவே காணப்படுகிறது நாங்கள் மற்றவர்கள் கூறுவதை சற்றும் கேட்பதில்லை எமது கருத்தை வலியுறுத்துவதிலேயே எமது கவனத்தை நாங்கள் செலுத்துகிறோம் எனவே நாங்கள் எந்த ஒரு செயற்பாட்டை எடுத்தாலும் அதில் நான் முன்னர் கூறியது போலவே ரிஃப்ளெக்ஷன் பிரதிபலிப்பு அதன் ஆன்மீக கூறு மற்றும் வேல்யூ என்பவற்றை நாங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தல் வேண்டும் குழந்தைகளிடத்தில் இந்த கேள்விகளை நீங்கள் அதாவது ஆன்மீகம் பிரதிபலிப்பு என்று கூறாமல் சிறிய கேள்விகளை அவர்களிடம் எழுப்புங்கள் அதன் மூலம் அவர்களின் தூண்டலை அவர்களுக்கு ஒரு தேடலை இது தூண்டும் இதுவே இதன் முக்கியமான
எதிர்பார்க்கப்படும் விளைவாகும். Next, these additional activities, whatever you do, will engage them in. See, when you are doing certain activities, it doesn't only appeal to or it doesn't fall into the category of musical intelligence. It also teaches them the spatial intelligence, because when the child is moving, he or she should know what is the space around him. He can't run fast or she can't run fast because the other child's step is there. The child should have that, the measuring idea about the spatial intelligence, about the distance between each child. So this will also be addressed. It is not only about musical intelligence, the spatial intelligence is also there. And when they are running, moving, and doing actions, it is kinesthetic also. While teaching all these values, the perseverance, doing and moving ahead is also equally important. And the self control and working together, collaboration is nothing but working together, is these are the value systems what children get to learn. I just happened to see today in a LinkedIn post, there was this video of an athlete. She was running and all her legs, everything got completely cramped. Imagine if there is a cramp, the person can't move and there won't be balance. The doctors and the medical support are waiting for her, and this lady didn't give up. She somehow managed to move around and finished the finishing line, and then she took the help of the doctors. You know the reason why I'm saying this? Because that perseverance to move towards it and achieve it is very, very important. With all the cramps, I could see the cramps in the legs very evident. And imagine, sometimes I also get cramps. I can't move the hand. There is a cramp here, or sometimes in the legs, I can feel that typically the feet turns like a U-shape kind, and it's very difficult to release it. Gradually, I should allow it to release. So this way, that lady had so much of cramps, but still she moved. For children to complete, if they start crying, if they start throwing tantrums, we allow them to stop that activity. Instead, encourage them and motivate them to do that completely. Otherwise, they do some activities, they drop everything, they go away, and anyway, somebody is there to keep arrange. Some other child will do the cleaning part or arrange it. That is not the way. They have to learn to do that completely. That completion part, whether they achieve some extra marks or they do it very neatly or not, that is this next part. The first part is completing whatever they take should be taught at an early stage. Otherwise, I am seeing in the adolescent period, they don't complete. They don't want, they just only do little bit. They see the taste of that particular activity or that task. They don't get interest, they drop it. So this, whatever the seeds that you sow at a pre-primary level is carried on till their lifetime, because this is the molding stage. You are the ones who are the creators of the future. Thank you. අපි දැන් මේ ඇක්ටිවිටීස් ඔක්කොම කරලා දරුවන්ට ගොඩාක් සංවර්ධන අවස්ථාවන් ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම මේ වගේ ඇක්ටිවිටීස් කරනකොට අපි දරුවන්ට තවත් කතා කරනවානේ ඉන්ටෙලිජන්සස් බහුවිධ බුද්ධීන් ගැන. දැන් දරුවන්ට මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් කරනකොට අවකාශය පිළිබඳ බුද්ධිය, සංගීතය පිළිබඳ බුද්ධිය, එතකොට චාලක බුද්ධිය, මේ ගොඩාක් දේවල් වැඩි දියුණු කරන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දරුවන්ට නොපසුබට උත්සාහය perseverance පුරුදු කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම self control තමන්ව පාලනය කර ගැනීම. ඒත් එක්කම සාමූහිකව වැඩ කිරීම. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හොඳ ගතිගුණ ගොඩාක් අපිට දරුවන්ට පුරුදු කරන්නට පුළුවන් මේ වගේ පුංචි ඇක්ටිවිටි එකකින්.
දැන් ප්‍රසවීරන්ස් කියන එක. ඒ කියන්නේ නොපසුබට උත්සාහය කියන එකට ඇය හොඳ උදාහරණයක් කිව්වා. ඇය ළඟදී දැක්ක කියලා එක්තරා තරගකාරියක් රේස් එකක් දුවනකොට එයාගේ කකුලේ ක්‍රෑම්ප් එකක් ආවා. ඒත් එයා නොපසුබට උත්සාහයෙන් ඒ තරඟය නිමා කරා. අපි පෙර පාසල් වල දැන් දකිනවා අපේ මේ දරුවන් ළඟ මේ නොපසුබට උත්සාහය කියන එක සෑහෙන්න අඩුයි. දරුවන්ට ගෙවල් වලින් ගොඩාක් දේවල් ලැබෙනවා. ඒගොල්ලන් ගොඩාක් එක වැඩක එක දිගට ඉඳලා ඒ වැඩේ කරලා ඉවර කරන්න හෝ ඒ වැඩෙන් දිනන්න හෝ ගොඩාක් කැමති නෑ. පුංචිම දෙයක් කරනකොට ඉක්මනට ටයර්ඩ් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට බෝඩ් වෙනවා. ටක් ටක් ගාලා වෙන වෙන ඇක්ටිවිටීස් වලට යන්න පුරුදුවන් දෙනවා. ඇටෙන්ෂන් ස්පෑන් එකක් නෑ. ඉතින් මේ වගේ දරු පරම්පරාවක් එක වැඩ කරනකොට අපි මේ වගේ අපි ඇක්ටිවිටීස් කරනකොට අපි සලකා බලන්නට ඕනේ අපි දරුවන්ට මේ නොපසුබට උත්සාහය වගේ දේවල් අපිට පුරුදු කරන්නට පුළුවන්ද කියලා. දැන් අපි මියුසිකල් ඇක්ටිවිටි එක කරනකොට දරුවන්ට කම්මැලි නම් ඒගොල්ලන්ට පසුබහිනවා නම් අපි ඒගොල්ලන්ව දිරිමත් කරලා මේ වගේ ඇක්ටිවිටීස් වලට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ගුරුවරුන් විදියට ඒක අපේ යුතුයකමක්, ඒක අපේ වගකීමක්. අපි අපේ දරුවන්ට හැම ඇක්ටිවිටි එකක් තුළින්ම අපි කරන ජීවිතයට පාඩම් කියා දීම. නිකම්ම ක්‍රියාකාරකම් කරලා අපේ ලෙසන් ප්ලෑන් ඉවර කරන්න හෝ අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මියුසිකල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වගේ එකකට විතරයිනේ අපි මේ මියුසිකල් ෆ්‍රීසිං ගේම්ස් අපි හිතන්නේ. හැබැයි බලන්න කොයිතරම් දුරට කොයිතරම් පරාසයකට මේ දැනුම දියුණු කරන්නට වඩවන්නට අපිට මේ පාඩම ගෙනියන්නට පුළුවන්ද කියලා. Thank you, Meena ma'am. That is so informative. Mr. ஆம். Dishan. அடுத்ததாக அதாவது இன்று நாங்கள் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டு இருப்பது இசை தொடர்பான நுண்ணறிவை பற்றி. ஆனால் இந்த மியூசிக்கல் ஸ்டாச்சு என்ற இந்த செயற்பாடானது இசை தொடர்பான நுண்ணறிவு மட்டுமல்ல, ஸ்பேஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது இடத்தை பற்றி, அதாவது ஒருவர் பின்னால் ஒருவர் நகர்ந்து செல்லும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு ஒரு அளவான கண் பார்வையினால் அவர்களுக்கு மதிப்பிடக்கூடிய தன்மை இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் ஒரு முன்னர் செல்லும் குழந்தையின் காலுடன் தன் கால் எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் ஒரு கணிப்பு இருந்தால் மட்டுமே அவர்களால் விழாமல் தள்ளாமல் ஓடக்கூடியதாக இருக்கும். இல்லையேல் ஒருவருடன் ஒருவர் கண்டிப்பாக அவர்கள் முட்டி கீழே விழுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும். அது மட்டுமல்ல, இது கினஸ்தட்டிக் இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது இயக்கவியலுடனும் தொடர்புடையது. எனவே எந்த ஒரு செயற்பாடும் தனிப்பட்டதா ஒரு நுண்ணறிவிற்கு உட்படாமல் நாம் பார்த்த இந்த 8 வகையான இன்டெலிஜென்ஸுடனும் தொடர்பு பட்டவையாகவே காணப்படுகின்றன. அது மட்டுமல்லாமல் அது மட்டுமல்லாமல் இவ்வகையான விளையாட்டுகளில் நாங்கள் முக்கியமாக அவர்களுக்கு விடாமுயற்சி மற்றும் சுய கட்டுப்பாடு, கூட்டு முயற்சி, அதாவது இணைந்து ஒரு வேலையை எப்படி செய்வது, மற்றவர்களுடன் இணைந்து எப்படி வேலை செய்வது என்பவற்றையும் இந்த விளையாட்டுகளின் மூலம் நாம் வலியுறுத்த வேண்டும். எனவே எந்த ஒரு செயற்பாடாக இருப்பினும் இவற்றை நாங்கள் பின்பற்றும் பொழுது, இப்பொழுது பெரும்பாலும் நாங்கள் நமது பாடசாலைகளில் கண்டிருப்போம், ஒரு செயற்பாட்டை செய்யும் பொழுது சில குழந்தைகள் அவர்களுக்கு போதும் என்று பட்டவுடன் அதை அத்துடன் நிறுத்தி விடுவார்கள். அந்த செயற்பாட்டை அவர்கள் முடிக்க விரும்பவும் மாட்டார்கள். அப்பேற்பட்ட தருணங்களில் நாம் அதை நிறுத்தாமல் அவர்களை ஊக்குவித்து அந்த செயற்பாட்டை கண்டிப்பாக அவர்கள் முடிக்கும் வரை அவர்களுக்கு ஊக்குவம் அளிக்க வேண்டும். ஏனெனில் பெரும்பாலான இன்றைய சமூகமானது இவ்வகையான பழக்கத்தையே கொண்டுள்ளது. எந்த ஒரு வேலையை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதை செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு போர் ஏற்பட்டால் அதை செய்வதை அப்படியே நிறுத்தி விடுகிறார்கள். எனவே மாறாக நாங்கள் அவர்களை ஊக்குவித்து அவர்கள் கண்டிப்பாக அந்த இலக்கை முடிக்கும் வரை அவர்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்ய அவசியம். ஒரு அழகான ஒரு உதாரணத்தை உடன் பகிர்ந்தார். லிங்க்டின்னில் அவர் பார்த்த ஒரு விடயம், ஒரு போட்டியாளர் ஓடும் பொழுது அவருக்கு காலில் கிராம்ப் ஏற்பட்டு விட்டது. கிராம்ப் ஏற்பட்டவுடன் நாம் அனைவரும் அறிவோம், நடக்கவே முடியாமல் இருக்கும். ஆனால் இந்த போட்டியாளர் அதை நிறுத்தாமல் அந்த இலக்கு வரை எப்படியும் முடிக்க வேண்டும் என்ற விடாமுயற்சியுடன் பொறுமையுடனும் அதை முடித்தார். எனவே இவ்வகையாக நாங்கள் சிறு வயதிலிருந்தே பிள்ளைகளுக்கு
இதை அவர்களுக்கு உட்புகுத்த வேண்டும். Thank you so much. Think today quickly another one more activity we will run through, and you will get as a sample for you with one more activity. So that is what we are going to share with you. We will quickly discuss, may not be, we will not go whatever the essential points. I think we have gone in detail with this one activity. What do you say, Sujanima? So the next activity, we will go little fast so that they understand the essence of it. Yeah, Is ma'am. that That's okay? great. Yes, that is good. Yes. And one more activity is also there in the PDF, what they get. So that will be for you to reflect and write your notes in the different languages that you do. Okay. So going on to the next slide. This is the musical instrument exploration. I have seen some children, literally, this kind of activity was there. You had created some drums and these, what is it, coconut shell was used as instruments. So the musical intelligence activity, this is the musical instrument exploration. What is the objective behind it? It is the musical awareness. Ultimately, because many children, they feel that I don't like music, I don't like singing. I mean, it starts from a very early age. It is very unfortunate to say, because most of the children, because the music is within everyone, so it is not about forcing them, it is only about making them aware of the music and the rhythm around. And also create, the children love to. They take one glass and they start moving their fingers and they make some sound. They take some wooden thing, and especially boys, they try to make some noise with those things. And girls, in a different way, they love to play some strings and make sound. So the creating rhythms and using different objects to explore the sound is very important. So we have to clearly specify the objective. Yeah, thank you. ඊළඟට අපි දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ මියුසික් සම්බන්ධයෙන් එකපාරටමත් බොහොම විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරා. අපි තවත් ඇක්ටිවිටි එකක් අරගෙන කොහොමද මේ ලෙසන් ප්ලෑන් එක අරමුණු ක්‍රියාකාරකම් සහිතව ලියන්නේ කියලා ඉක්මනින් ඒක පහදලා දෙන්නට යනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේ ඒක ඇක්ටිවිටි එකක් දෙන්න යනවා. ඔයගොල්ලන්ට තනියෙන්ම මේ විදිහට පියවරෙන් පියවර ලෙසන් එක ලියන්න කියලා ඇය ඔබව දිරිමත් කරනවා. ඉතින් දැන් මේ කතා කරන්නේ මියුසිකල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ඇක්ටිවිටි එකක් විදිහට මේ වගේ වාදන භාණ්ඩ අරගෙන දරුවෝ සෙල්ලම් කරන එක. ඉතින් මේකේ අරමුණ මොකද්ද? දරුවන්ට මියුසික් සංගීතමය භාණ්ඩ පිළිබඳව දැනුමක් ලබා දීම. දැන් විවිධ භාණ්ඩ වලින් විවිධ ශබ්ද එනවා. එතකොට තාලයකට වාදනය කිරීම, එතකොට විවිධ තාලයට ශබ්ද හඬ නැගීම, මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් විදිහට මේ පාඩමෙන් ගන්න පුළුවන්. மிஸ்டர் டிஷான். ஆம். நாங்கள் இப்போ இதுவரைக்கும் மியூசிக்கல் ஸ்டாச்சு என்ற ஒரு செயற்பாடை வைத்து மிகவும் தெளிவாக அதன் படிமுறைகளை லெசன் பிளானிலே நாங்கள் பார்த்தோம். அடுத்ததாக இன்னொரு உதாரணத்திற்கு இங்கே இன்னொரு செயற்பாடு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை நாங்கள் வெகு விரைவாக பார்த்து கொண்டு செல்லலாம். இந்த பாடத்தின் இறுதியிலே உங்களுக்கு இன்னொரு செயற்பாடானது கொடுக்கப்படும். அந்த செயற்பாட்டிற்கான லெசன் பிளான், அதாவது அதன் நோக்கங்கள், தேவையான பொருட்கள் மற்றும் படிமுறைகளை நீங்கள் அந்த செயற்பாட்டிற்கு வடிவமைக்க வேண்டும். இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கும் செயற்பாடானது வெவ்வேறு இசை வாத்தியங்களின் மூலம் ஏற்படும் இசையை நாங்கள் ஆய்வு செய்தல். இவ்வகையான வெவ்வேறு இசை வாத்தியங்களின் மூலம் வெவ்வேறு வகையான இசைகள் பெறப்படுகின்றன. அது மட்டுமல்ல, இசையை பற்றிய விழிப்புணர்வு, அதன் ரிதம், வெவ்வேறு விதமாக எப்படி இந்த இசையை இசைக்கலாம் என்பதை பற்றிய செயற்பாடே இதன் நோக்கமாகும், இந்த பாடத்தின் நோக்கம்.
What are the materials needed? See, it is about homemade instruments, wonderful. If not, whatever the things that zamborin and small kinds of drums, whatever possible, those are the instruments. So make a list of what kind of instrument you want. You want to do it with the coconut shells, perfect. So that should be very well defined. What are the materials needed? Yeah, thank you. ඊළඟට අපි පාඩමේ අපි සඳහන් කරගන්නවා අරමුණට පස්සේ අපිට materials needed. දැන් අපි විවිධ සංගීත භාණ්ඩ පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට අවශ්‍ය සංගීත භාණ්ඩ මොනවද? පොල් කටුද, එහෙම නැත්නම් tambourinesද, drumsද, xylophonesද, එහෙම නැත්නම් ගෙදරින් දරුවන්ට හදාගෙන එන්න කියනවාද මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය, අවශ්‍ය දේ පාඩමට අවශ්‍ය දේ සටහන් කරගන්නවා. லெசன் பிளானிலே முதலாவது பாடத்தின் நோக்கம் அடுத்ததாக தேவையான பொருட்களை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த செயற்பாட்டுக்கு நமக்கு தேவையான பொருட்களாக வெவ்வேறு விதமான இசைக்கருவிகளை நாங்கள் பார்க்கிறோம். இதில் டம்மரின், மரகாஸ், ட்ரம்ஸ் போன்ற இசைக்கருவிகள், அது மட்டுமல்லாமல் எம்மால் செய்யக்கூடிய, உதாரணத்திற்கு சிரட்டை போன்ற பொருட்கள் மற்றும் வீட்டில் உள்ள உபகரணங்களை வைத்து செய்யக்கூடிய இசை வாத்தியங்களை இங்கு நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. The next part is the instruction. First is the activity. Then you will list the objective behind it. Then you will list the materials needed for that. And next, what are the instructions that you are going to give it to the child? So here, the introduction to the instruments or the activity. Show children the different instruments because that is something which is new to them, and let them explore by making sound. I have seen in your Facebook, you have made all those things and you have given every child to come and play that. That is simply amazing. So teach them how to play that instrument. May not every child know how to hold the stick. They may bang. We have to teach them how to hold and what is the pressure in which the child has to use the stick onto the drum. So that is very important. ඊළඟට අපි උපදෙස් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පියවරෙන් පියවර පළවෙනි එක අරමුණ දෙවෙනි එක අවශ්‍ය දේ ඊළඟට උපදෙස් දෙනකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ලියා ගන්න කොහොමද උපදෙස් දෙන්නේ දරුවන්ට විවිධ විදිහේ සංගීත උපකරණ මරක්කාස් නම් කොහොමද ටැම්බරින්ස් නම් කොහොමද ඒවා වාදනය කරන්නේ කොහොමද තාලයට කොහොමද කොච්චර ප්‍රෙෂර් එකකින් කොච්චර හඬ රිද්මය උස් පහත් වෙන්නේ කොහොමද හිමීට තට්ටු කරනවද හයියෙන් තට්ටු කරනවද ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ දරුවන්ට ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක පාවිච්චි කරන විදිහ කියලා දෙන්න ඕනේ මේක තමයි උපදේශ වලට අපි ඊළඟට ලියා ගන්නට යන්නේ அடுத்த மன்னிக்கவும் செயற்பாட்டின் முதலாவதாக நாங்கள் நோக்கத்தை பார்த்தோம் அடுத்தது தேவையான பொருட்கள் இப்பொழுது அதன் படிமுறைகள் எனவே நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட இந்த செயற்பாட்டின் படிமுறைகளை பார்த்தால் வெவ்வேறு வகையான இசை வாத்தியங்களை முதலில் நமது குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தி அதை எவ்வாறு இசைக்க வேண்டும் என்பதை அவர்களுக்கு நாம் காட்டிக் கொடுக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு இசை வாத்தியமும் நாங்கள் இசைக்கும் விதமானது வேறுபடும் எனவே அவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்களை அதை முயற்சிக்க செய்யலாம் இதுவே அடுத்த படிமுறையாக இங்கே அமைகிறது The next part is the rhythm game because this is more about playing the instrument, right? Start by creating a simple rhythm. How do you play? 1, 2, 3, 4, whatever. So if I say I feel like giving a Jal Tarang as an example. Jal Tarang is like, you have different glasses or the porcelain glasses you keep and everything is filled with one is filled with full water less like that you reduce and when you play one after the other there is a music that generates in the same way you can ask children to beat the drums or whatever the kind of instrument that you're going to use based on that play it in such a way that there is a rhythm and ask children to repeat the rhythm. It is, once they make some sound, they have to play it in the same way to follow the rhythm. Once they are comfortable, then every child can be given a
routine. Like, you can give the turns for children to play, and that will be something which is very musical and a group performance kind. Yeah. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි බෑන්ඩ් එකක් වගේ දෙයක් දරුවන්ට පෙරපාසලේදී පුහුණු කරනකොට මම හිතනවා අපේ ගුරුතුමියන්ලා හැමෝටම ma'am, most of our preschools we have a band, like we have all the materials and we have mostly, some of us have western bands, some of us have eastern bands. Even if teachers who cannot afford to buy those proper musical instrument, they are very creative and they make their bands by using naturalistic materials. So Yeah, I have seen that in your Facebook. yeah, so this is Yeah. a very known thing for our teachers. අපේ teachers මේක හොඳට දන්නවා. අපි ලස්සන බෑන්ඩ් දරුවන්ට පුරුදු කරනවා. I think රිදම් දරුවන්ට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් කොහොමද ඩ්‍රම් එක දෙපාරක් ගැහුවට පස්සේ ඩ්‍රම් එක තුන් පාරක් ගැහුවට පස්සේ ඊට පස්සේ සිම්බල් එක ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් අය මරක්කාස් වලවන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි දරුවන්ට ඕඩර් එකකට මේ බෑන්ඩ්ස් පුරුදු කරනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි ඊට පස්සේ ක්‍රියාකාරකම විදිහට ඔයගොල්ලෝ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ලියා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ සංගීතමය ක්‍රියාකාරකම ඔයගොල්ලෝ කරන්න කියලා. දරුවෝන් හොඳට පුරුදු වුණාම ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් මාරු කරලා අනිත් හැමෝටම අවස්ථාව ලබා දෙන්න, හැමෝටම මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක පාවිච්චි කරන්නට ப்ளே කරන්නට පුළුවන් වෙන විදිහට. ஆம், அடுத்ததாவது ரிதம் கேம். அதாவது ஒரு இந்த ரிதத்தை பயன்படுத்துகிற ஒரு விளையாட்டு. பெரும்பாலான நமது பாடசாலைகளில் பேண்ட் குழுக்கள் காணப்படுகின்றன. இங்கே நமது ஒரு இசை வாத்தியத்தை கொடுத்து அதில் ஒரு இலகுவான ஒரு ரிதத்தினை அந்த குழந்தைக்கு நாங்கள் முதலில் காட்டிக் கொடுக்கலாம். அந்த ரிதத்தை அந்த குழந்தை கற்றுக்கொண்ட பின்னர் அதை தொடர்ச்சியாக அதே ரிதத்தினை மீண்டும் மீண்டும் செய்வதன் மூலம் அந்த ரிதத்தில் அந்த குழந்தை தேர்ச்சி பெறும். இவ்வாறு வெவ்வேறு வாத்தியங்களை மாணவர்களிடத்தில் அறிமுகப்படுத்திய பின்னர் நாங்கள் அந்த வாத்தியங்களை அந்த மாணவர்களின் இடத்திலே மாற்றி கொடுக்க முடியும். அதாவது உதாரணமாக டம்பரின் பாவித்தவருக்கு மரக்காஸ், மரக்காஸ் பாவித்தவருக்கு டம்பரின், இவ்வாறு மாற்றி கொடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அனைத்து வாத்தியங்களையும் எவ்வாறு இசைக்க வேண்டும், அதன் மூலம் கிடைக்கும் ரிதம் எப்படி இருக்கும் என்ற ஒரு விதமான அறிவை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள். So the next part is the free play. Allow children to play freely, which you would have all done. Explore the instruments. Sometimes they do like this, sometimes they do 3 times. So they would love to explore. And you can play the background music for them to explore. And it will be a nice fun, which all of you are already doing. Let them come up with a different, unique sounds and the sound patterns. So that is for children. See, one is the structured part, what we are going to introduce them, and there should be some room for their innovation. So we should have free play also. I think definitely you would have done all this. The only thing is the documentation. Putting them in a proper structure is what in this session you are knowing it in detail. Thank you. අපට මේ ඇක්ටිවිටීස් වල තවත් එක ක්‍රියාකාරකම් කරනකොට තවත් පියවරක් විදිහට අපිට දරුවන්ට අවස්ථාව සලසලා දෙන්න පුළුවන්. ෆ්‍රීලි අපි කියලා දෙන්නේ නැතුව ඔවුන්ටම නිදහසේ රිදම්ස් මොන හරි ප්ලේ කරලා එක රිදම් එකක් හදන්න කියලා තමන්ට කැමති විදිහට මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් පාවිච්චි කරන්න කියලාත් අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ කරන බව අපි දන්නවා. හැබැයි මේ ඩොකියුමන්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලායි අපි දැන් මේ ඉගෙන ගන්නෙ. அடுத்ததாக ஃப்ரீ பிளே. அதாவது பொதுவாக வாத்தியங்களை அவர்கள் வாசிக்க பழகியதன் பின்னர் அவர்களே ஒரு ரிதத்தினை அவர்கள் தாமாகவே ஒரு ரிதத்திற்கு ஏற்றவாறு அவர்களை இசைக்க நாங்கள் அவர்களுக்கு தூண்ட முடியும். பொதுவாகவே எமது பாடசாலைகளில் அநேகமானோர் இதை செய்கிறீர்கள். ஆனால் இதில் நாங்கள் முக்கியமாக வலியுறுத்த விரும்புவது என்னவென்றால், நீங்கள் செய்யும் அனைத்தையுமே பதிவுகளில் ஏடாக பதிவு செய்ய பழகிக்கொள்ளுங்கள். Thank you so much. Now there's a small quiz for all of you.
What are the spiritual components in these activities? I will wait for 2-3 minutes. Please share in your comments. With this activity, what is the spiritual component? What is the value that you think can be brought in or inculcated in children? Yes. දැන් ඔයගලන්ට ඇක්ටිවිටි එකක් ඇය කියනවා කරන්න කියලා. දැන් කියන්න බලන්න අපි දැන් මේ කරපු පාඩම් මාලාවේ දරුවන්ගේ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට අපිට කොහොමද මේ පාඩම යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ මියුසිකල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ප්ලේ කරන පාඩම අපි කොහොමද ඇක්ටිවිටි එක දරුවන්ගේ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට යොදාගන්නේ. ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් chat box එකේ එහෙම නැත්නම් comment box එකේ ටයිප් කරන්න. එතකොට අපි දාන්නවා ඕගලන්ට දැන් මේ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය පාඩම් වල මාලාවේ ක්‍රියාකාරකමක් කරනකොට අපි කොහොමද ඒක ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය අපේ පාඩම් හැම එකකටම වගේ අපි ඇතුළත් කරගන්නේ කියන එක ඕගලන්ට තේරෙනවා කියලා. இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்த இந்த செயற்பாட்டில் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வியானது முன்வைக்கப்படுகிறது. இந்த பாடத்தில், அதாவது இந்த இசை வாத்தியங்களை பற்றிய பாடத்திலே ஆன்மீக கூறை எப்படி இதில் இணைக்கப் போகிறீர்கள்? இந்த பாடத்தின் ஆன்மீக கூறு என்ன மற்றும் இந்த பாடத்தில் இருந்து மாணவர்களுக்கு நீங்கள் எடுத்து முன்வைக்கும் வேல்யூஸ் என்ன என்பதை உங்களுக்கு சிறிது நேரம் கொடுக்கப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களது பதில்களை நமது chat பாக்ஸில் பகிருங்கள். Awesome. Some of them have mentioned as self-learning. That is self-expression. We can consider as self-expression because they are expressing lovely. Shanika, she has mentioned. And the teamwork, working together. Awesome. Lovely. I would love to wait for others' response as well. Take your time, think about, reflect what all values that we can bring in group activity, teamwork. Lovely. Vasu. Some of them even in this thing. Use the imagination. Yes, lovely. Value, they get to know their talents. Yes, they get to know their talents. Yes. Shanika. And here I saw Fariha. Ma'am has put, yes. Teamwork, lovely. Feeling happy, improve their creativity. Self-expression, teamwork. Lovely. This is simply amazing. අපේ YouTube එකේ Zoom එකේ ඉන්න ටීචර්ස්ලා අපට උත්තර දෙනවා අපි කොහොමද රිෆ්ලෙක්ෂන් අපි මේ පාඩම අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට නැවත දරුවත් සමග කතා කරලා අපි දැන් කිව්වනේ අපි පාඩමක් කරාට පස්සේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එකට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දරුවොත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. මේ පාඩම ඔයගලන්ට කොහොමද දැනුනේ? පාඩනය කරනකොට මොනවද ඔයගලන්ට හිතුනේ? අමාරු වුණාද? ඉතින් මේ වගේ දේවල් කතා කරපුවාම දරුවන් ස්පිරිචුවල් ඩෙවලොප්මන්ට් එකට අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් ටීචර්ස් කියලා තියෙනවා දරුවන්ට පරිකල්පන ශක්තිය දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය වැඩ කරන්න පුළුවන් වගේ අදහස් අපේ ගුරුවරු අපට YouTube එකෙත් ගොඩක් ආන්සර්ස් දීලා තියෙනවා. ටීම් වර්ක් කරන්න දරුවෝ පිටමෙනවා කියලා self satisfaction තමන්ට සතුටු වෙන්න පුළුවන් තමන් කරපු දේ ගැන. ඉතින් මේ වගේ රිලැක්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් මේ වගේ හොඳ උත්තර දීලා තියෙනවා. ඒ ගැන මීනා මහත්මිය ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. මිස්ටර් ඩිෂාන්. மீனா மேமினால் முன்வைக்கப்பட்ட கேள்வி, இந்த செயற்பாட்டின் மூலம் நீங்கள் ஆன்மீக கூறு மற்றும் அதன் வேல்யூவை எப்படி இந்த பாடத்தில் நீங்கள் கொண்டு வரப் போகிறீர்கள்? இதுக்கு நமது ஆசிரியர்கள் பலர் அவர்களின் பதில்களை எம்முடன் பகிர்ந்திருக்கிறார்கள். இதில் முதலாவதாக டீம் ஒர்க், அதாவது கூட்டாக இணைந்து எப்படி செயற்படுவது மற்றும்
செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷன், தங்களின் எண்ணத்தை அல்லது சிந்தனையை வெளிப்படுத்துவது, ஆக்கத்திறனை அதிகரிக்கிறது மற்றும் செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன் செய்யும் வேலையில் திருத்திக் கொள்கிறது. இவ்வகையான வெவ்வேறு பதில்களை எமது ஆசிரியர்கள் பகிர்ந்துள்ளனர். எனவே இவை இந்த ஆன்மீக கூறிற்கு வேல்யூவிற்கும் எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றன. Thank you so much. We will quickly check out what are those values. See, every game has a specific, when you see there are children are using different drums, different things, each one will make a different sound, right? If you see any musical concert, you all have wonderful, I love your dress, and the way I have seen some of your videos as well. It is very unique. So when you see that all put together makes a beautiful musical concert, isn't it? So that means there is unity in the diversity. Okay, that is also one of the values. So it is more about unity in diversity, reflecting on that and creating a harmony. This is the most important aspect. Nowadays, we are missing the harmony in oneself, in the family, outside, in the country, everywhere. There is harmony that is missing. So, creating through the sounds how to bring in that harmony in life, harmony in oneself is very important. So these are the unique, special values what children can inculcate. So we have to make them observe those. See, with so many different instruments, but still there is so much of rhythm, so much of beauty in the music, or so much of rhythm or melody in the music. That is what we have to make children enjoy it. So then we are taking towards the spiritual component. Yeah, thank you. ස්පිරිචුවල් ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය මේ පාරමට යොදා ගන්නකොට එකක් තමයි දැන් මේ මියුසිකල් අපි දැන් බෑන්ඩ් එකක් ප්ලේ කරනවා කියනකොට කියමුකෝ එතකොට එක එක්කෙනා තම තමන්ගේ රිද්මය තුලින් එකතු වෙලා එක ලස්සන තාලයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් මේක බලන්න දැන් දරුවන්ට අපිට පුරුදු කරන්න පුළුවන් එක එක්කෙනාගේ ඇති හැකියාව තුලින් අපි එකතු වෙලා හාමනි ඔක්කොමල එකතු වුනහම අපිට ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක අපිට දරුවන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන් මේ පාඩම තුලින්. එක එක්කෙනා වෙනස් හැබැයි ඔක්කොමල එකතු වුනහම අපි හැමෝම එකතු වුනහම අපිට හොඳ කණ්ඩායමක් විදියට ලස්සන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක දරුවන්ට පුරුදු කරන්න පුළුවන්. යුනිටි විවිධ අය එකතු වෙලා වෙනස් අය එකතු වෙලා හැබැයි ලස්සන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක දැන් අපේ හැමෝටම ලෝකයෙන් අමතක වෙලා යන දෙයක්. ඉතින් මේ පාඩම බොහොම ලස්සනට දරුවන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්. இந்த பாடத்திலே ஆன்மீக கூரை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது முதலிலே இசையானது எப்படி மனிதர்களை ஒன்றிணைக்கிறது என்று இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு இசை வாத்தியத்திற்கும் தனித்துவமான ஒரு இசை தாளம் ஒன்று இருக்கும். ஆனால் ஒரு பேண்ட் இயங்கும் பொழுது இந்த அனைத்து இசை வாத்தியங்களும் ஒருங்கிணைந்து ஒரு அழகான ஒரு ரிதத்தினை, அழகான ஒரு இசையினை வெளியே கொண்டு வருகின்றன. எனவே இதே போல இந்த இசை வாத்தியங்களைப் போல ஒவ்வொருவரும், ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் தனித்துவம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. எனவே இந்த இசை வாத்தியத்துடன் நாங்கள் நம்மை ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். அது மட்டுமல்ல, இவ்வகையான செயற்பாட்டின் பொழுது ஒற்றுமையுடன் செயற்படுவதும் வேறுபாட்டில் ஒற்றுமையை காண்பதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாக இது அமைகிறது. The next part is, as you all have already shared, self-expression, cooperation, working together creates a beauty in the music, the rhythm in the music, melody in the music. That is what helps children to enjoy the music. And you all have also mentioned about they'll be able to express their creativity, learn to work together. Amazing. So these are all the components. When you start reflecting on every activity that you have done, you will be able to
record it in a very methodical manner. Awesome. අපිට මේ පාඩමේ වටිනාකමක් විදියට දරුවන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේට මොනවද වගේ වටිනාකම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තම තමන්ගේ හැකියාව දියුණු කරන්න පුළුවන්. සහයෝගයේ වැඩ කරන එක, ඒත් එක්කම තමන් සතුටින් ඉන්න එක, ඊළඟට තමන්ගේ තියෙන නිර්මාණශීලීත්වය වැඩි දියුණු කරගන්න එක, එකතු වෙලා සමගියෙන් වැඩ කරන එක සහ එකතු වෙලා ලස්සන නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් කියන එක අපිට දරුවන්ට මේ පාඩමෙන් වටිනාකමක් අගයක් විදියට කියලා දෙන්න පුළුවන්. இந்த பாடத்தின் மதிப்பை அதாவது வேல்யூவினை நாங்கள் ஆராய்ந்தால் முதலாவது செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷன், அதாவது தங்களின் தங்களை வெளிப்படுத்திக் கொள்வது. அது மட்டுமல்ல, கூட்டு முயற்சி, கூட்டாக இணைந்து அனைவரும் ஒரு அழகிய இசையை எவ்வாறு உருவாக்குறார்கள் என இங்கே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, ஒருங்கே இணைந்து ஒற்றுமையுடன் வேலை செய்வது போன்ற விடயங்கள் இந்த பாடத்தின் வேல்யூஸாக அமைகின்றன. The last for today's session, it's about how these activities, it is not about only the multiple intelligence, it also addresses the creativity, critical thinking, because the child is exploring, critically thinking about how to go about, and while bringing the harmony and patience, unity, and self-expression. These are all the aspects. Spatial intelligence definitely needed because the child has to imagine things. The child has to position various musical aspects. While playing, if the child by mistake hits onto the hand, the child may get is hurt and the child may start crying. Thus, the child should also know how to hold and how to move. So that is why the spatial intelligence plays an important role here in these kind of activities. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අපිට තවත් අංග එක පාඩමක් තුලින් දියුණු කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී දරුවන්ට අවකාශය පිළිබඳ බුද්ධිය, සංගීතය පිළිබඳ බුද්ධිය, ඊළඟ නිර්මාණශීලත්වය, තාර්කික චින්තනය, ඊළඟට අපි hands on experience අත්දැකීම් තුලින් ඉගෙන ගැනීම වගේ දේවල් ගොඩාක් ඒ වගේම ඉවසීම එකමුතුව සාමූහික වැඩ කිරීම self expression තමන් සතු තමන්ගේ ඇතුලේ තියෙන දක්ෂතාවය එළියට පෙන්වන්නට ඇති හැකියාව මේ වගේ දේවල් ගොඩාක් දරුවන්ට වටිනාකම් අගයන් විදියට තවත් මේ පාඩම් තුලින් දරුවන්ට අපිට කියා දෙන්නට පුළුවන්. இந்த செயற்பாடானது ஸ்பேஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அத்துடன் இசை தொடர்பான நுண்ணறிவை மற்றும் கருத்தில் மற்றும் கவனத்தில் கொள்வது மட்டுமல்ல, இவ்வகையான செயற்பாட்டின் மூலம் கற்பனை திறனை ஊக்குவிப்பது, விமர்சன சிந்தனையை தூண்டுகிறது. அது மட்டுமல்ல, வெவ்வேறு வாத்தியங்களை அவர்கள் இசைப்பதன் மூலம் அது அவர்களுக்கு ஒரு அனுபவத்தையும் வழங்குகிறது. இவை அனைத்துடன் பொறுமை, ஒற்றுமை மற்றும் தங்களை வெளிப்படுத்துதல், தங்கள் திறனை வெளிப்படுத்தி அவர்களின் திறனை அவர்களே கண்டுகொள்ள செய்வதே இந்த பாடத்தின் முக்கியமாக நோக்காக அமைகிறது. Ma'am, you're muted. Thank you so much. I thank each one of you for being till now and attending the sessions and being active throughout the session. That is really amazing. So you have more energy. I love your energy. Thank you so much. And in the PDF, you will be given the link for you to share your feedback, because your feedback is very, very important, which will help us to make whatever the necessary changes and improvements. And if you really like it, please share your comments. Don't miss that. Thank you so much. And I'm also sharing the link in the YouTube chat. You can immediately, those of you who have watched
can share your comments. Thank you. අද පාඩමට සම්බන්ධ වෙච්ච හැමෝටම මීනා මහත්මිය ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මුළු පාඩම තුල ඕගොල්ලෝ ගොඩක් ඇක්ටිව්ලි පාටිසිපේට් කරා, උත්තර දුන්නා, ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් වමාරු කරගත්තා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් අද මීනා මෑම් thank you so much. Always, as always, like you always give us something new to think about in every lesson. Thank you so much for your valuable time, ma'am. Thank you, Dishan. හැම ගුරුවරියෙකුටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ සැම අප හා රැඳී සිටීම සහ මේ පාඩමට සමන් දීම පිළිබඳව. ඒත් එක්කම මීනා මහත්මිය මේ පාඩම අවසානයේ ලින්ක් එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ ලින්ක් එකට අද පාඩමේ ඔයගොල්ලන්ගේ මොනවද අදහස් කියලා ෂෙයා කරන්න එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. මීනා මහත්මියට ඉදිරි පාඩම් මාලාව සකසා ගන්නට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල්, අද පාඩමෙන් ඉගෙන ගත්ත දේවල්, තව මොනවද ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල් මේ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා නීනා මහත්මිය සමග ෂෙයා කරන්න කියලා අපි ඉතාමත් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. இன்று இந்த விரிவுரையில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த விரிவுரை உங்கள் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என எண்ணுகிறோம். அது மட்டுமல்ல, நீங்கள் அனைவரும் இந்த விரிவுரையில் மிகவும் ஆக்டிவாக உங்கள் கருத்துக்களை பரிமாறியதற்கு நன்றி. அது மட்டுமல்ல, இந்த விரிவுரையின் இறுதியிலே ஒரு லிங்க் ஆனது ஷேர் பண்ணப்பட்டுள்ளது. இதில் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை தயவு செய்து ஒரு சில நிமிடங்கள் எடுத்து பதிவு செய்யுங்கள். இந்த ஃபீட்பேக்கின் மூலம் எங்களுக்கு அடுத்த விரிவுரைகளை என்ன தலைப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது சில மாற்றங்களை எதுவும் ஏற்படுத்த வேண்டியதால் என்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம் என்ற ஒரு தெளிவை பெறுவதற்கே இந்த ஃபீட்பேக் ஆனது எடுக்கப்படுகிறது. எனவே பாடத்தை முடித்தவுடன் தயவு செய்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை நம்முடன் பகிருங்கள். Thank you, Meena ma'am, for your valuable time and for the lecture. Within such a short period, it was really informative, and even without feeling bored, you kept us all active. Thank you for that. And good night. Thank you. Good night. Shubharatri.